축복합니다. Los bendigo en el nombre del Señor. 처음인 것 같아요. 이 준비된 시간보다 일찍 시작하는 것이. Y me parece que es la primera vez que empezamos más temprano de lo planeado. 하나님 역사하신 것 같습니다. Creo que es una obra de Dios. 제가 계속 이적 집회를 놓고 기도하다가 부탁을 좀 드렸습니다. Y orando por esta región yo pido un favor. 이틀 동안 모든 메시지를 다 쏟아놓게 될 것이다. Que nosotros vamos a derramar todo el mensaje durante estos 2 días. 말씀을 들을 수 있는 시간을 제대로 만들어 달라고 부탁을 드렸습니다. Y yo había pedido el favor que se pudiera preparar el tiempo para que se pudiera compartir la palabra. 시간 저를 비롯해서 한국에 오신 목사님들이 굉장히 중요한 메시지들을 쏟아내실 겁니다. Y en cada momento, empezando desde mi persona, muchos pastores coreanos derramarán el mensaje muy importante. 오전에는 두 시간으로 나눠서 성경의 복음에 대한 깊은 메시지가 전달될 겁니다. En esta mañana vamos a compartir acerca de lo que es el Evangelio de la Biblia de manera muy profunda en 2 tiempos. 그리고 오늘 오후부터 여러분이 갖고 있는 교제의 메시지가 계속해서 선포될 겁니다. Y desde la tarde vamos a compartir el mensaje que está en su material escrito. 내일까지 여러분 일평생 다시 들을 수 없을 만큼 완벽한 하나님의 말씀으로 축복하실 거예요. Y verdaderamente Dios los bendecirá de tal manera que no podrán escuchar esto ya más. 여러분이 하나님의 음성이 들릴 뿐만 아니라 정말로 그리스도가 이 시대에 원하시는 그리스도의 눈으로 세상을 보게 되는 기회가 되기를 바랍니다. Y espero que sea una oportunidad no solamente para que reciban esta gracia, sino que puedan ver el mundo con los ojos que Dios verdaderamente desea. 이미 기독교가 힘을 잃어간 지 오래됐어요. Podemos ver que el cristianismo ya ha estado perdiendo sus fuerzas. 정말 양심 있는 목회자라면 우리는 알고 있습니다. Y si somos pastores con una conciencia, entonces ya lo sabemos. 이미 기독교는 힘을 잃어가고 있어요. Que los cristianos están perdiendo sus fuerzas. 하나님 전능하십니다. Dios es todopoderoso. 인간을 구하는 완벽한 답이 복음이랍니다. Y la respuesta perfecta para el hombre es el Evangelio. 세상을 살릴 완전한 답이 복음이라면 Es que si el Evangelio es la respuesta perfecta que puede salvar al mundo, 어떻게 복음을 가진 교회가 세상에 지고 세상에서 힘을 잃어가겠어요? entonces ¿cómo es que una iglesia que tiene el Evangelio puede estar perdiendo ante el mundo y perdiendo sus fuerzas? 우리는 깨달았고 여러분은 못 깨달았다 이런 말을 하러 온 사람이 아닙니다. No somos personas que vienen a decirles, pues nosotros sí nos hemos percatado de esto y ustedes no. No es esa nuestra intención. 정말 성경의 기준을 가지고 Pero verdaderamente teniendo el estándar de la Biblia, 정말 예수님의 눈과 마음을 가지고 verdaderamente teniendo los ojos y el corazón que Jesús quiso, 정말 애타는 하나님의 소원을 가지고 y verdaderamente teniendo el deseo ferviente de Dios, 나와 교회와 이 시대를 보자 그 말입니다. verdaderamente debemos de fijarnos en nosotros y en esta era. 정말로 그게 보여진다면 Y si nosotros logramos ver esto, 우린 교회와 시대와 세계를 향하여 우리 인생을 들여버려야 돼. entonces debemos de dar toda nuestra vida para lo que es la iglesia y esta era y el mundo. 정말로 그리스도를 만나고 인생과 생을 드렸던 제자들처럼 Así como los discípulos que se encontraron con Cristo y dieron su vida. 주의 나라와 의를 위해 인생을 드릴 수밖에 없는 그리스도의 복음의 계시가 우리에게 임하게 되길 바랍니다. Entonces espero que la revelación del Evangelio pueda venir sobre nosotros. 하나님이 이틀 동안 우리 축복하실 겁니다. Dios nos bendecirá durante estos 2 días. 분명히 응답하실 겁니다. Y claramente nos dará una respuesta. 정말로 그리스도의 복음에 계시된 일꾼들이 일어날 것이며 Y si se levantan estos obreros de Cristo que tienen esta revelación, 한 번 살다가는 인생 세계 복음만 완성을 이끌 제자가 분명히 일어날 겁니다. verdaderamente se levantarán discípulos que en esta vida única que viven lo harán todo por la evangelización del mundo. 그 믿음으로 말씀을 전할 겁니다. Y nosotros compartiremos la palabra teniendo fe en que esto va a ocurrir. 그리스도의 복음에 계시받은 올란도 목사님이 문이 되어 주셨어요. Y el pastor Orlando, quien recibió esta revelación de Cristo, pues fue la puerta. 이분과 함께 당대 세계 복음을 완성할 제자가 세워질 것이라고 믿고 우리는 말씀을 진행할 겁니다. Nosotros compartiremos la palabra confiando en que habrán discípulos que se unirán a él para cumplir la evangelización del mundo. 동일한 응답을 받으시기를 축복합니다. Y los bendigo en el nombre del Señor para que reciban esta misma respuesta. 우리 하나님의 말씀 보겠습니다. Vamos a ver la palabra de Dios. 갈라디아서 1장 6절로 10절까지의 말씀입니다. Vamos a ver la palabra en Gálatas 1 del 1 al 6. 갈라디아서 1장 6절로 10절까지의 말씀입니다. Perdón, vamos a ver Gálatas 1 del 6 al 10. 다 찾으셨습니까? Lo hemos encontrado ya, Gálatas 1 del 6 al 10. 찾으셨으면 아멘 할까요? Si lo encontraron ya, ¿pueden decir amén? 예, 읽어주십시오. Gálatas 1 del 6 al 10.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 어떻게 당대 세계복음을 이룬다는 믿음을 가지고 왔느냐, 여러분 이렇게 생각할 수도 있습니다. Nosotros podemos preguntarnos cómo es que hemos llegado a la fe de cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 마태복음 24장 14절에 분명히 말씀하셨어요. En Mateo 24:14 lo dice muy claramente, 이건 예수님이 분명한 언약으로 주신 말씀입니다. que Jesús nos dio una palabra con un pacto muy claro. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되게 하기 위하여 전파되리니 그래야 끝을 것이다. Que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones como testimonio y entonces vendrá el fin. 이 천국 복음은 모든 민족을 살리기 위해 증인의 메시지로 전달될 것이며 반드시 전파되고 반드시 세계 복음화는 되게 되어 있습니다. Es decir, este evangelio del reino será testificado, será dado como testimonio a todas las personas y entonces ocurrirá. 세계 복음화는 예수님이 반드시 성취될 언약과 성취될 말씀으로 우리에게 주신 거예요. La evangelización mundial es un pacto que Dios nos dio, que Jesús nos dio para que se cumpla y se cumplirá. 마태복음 24장 34절 말씀해 보면 Y si nosotros podemos ver también en Mateo 24:33, 예수님께서는 제자들에게 분명히 언약으로 말씀하셨습니다. Jesús claramente le dio a los discípulos un pacto, 이 복음이 모든 민족에게 증언될 것이다. que este evangelio será testificado a todas las naciones 그리고 끝이 올 것이다. y entonces vendrá el fin. 자, 그런데 이 일이 이 세대가 가기 전에 다 이루어지는 걸 너희가 보게 될 것이다. Pero nos dijo que todo esto acontecerá antes de que pase la generación. 초대교회와 예수님의 제자들은 예수님의 이 말씀이 자기들 세대에 성취될 줄로 믿고 뛰었어요. Entonces los discípulos y los miembros de la iglesia primitiva corrían creyendo que esto se cumpliría en sus días. 우리 세대의 세계복음화를 완성하게 되었다니까요. Que en su generación ellos corrían para cumplir la evangelización mundial. 사도행전 20장 24절에 사도 바울이 고백했습니다. Que es lo que había confesado el apóstol Pablo en Hechos 20:24. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언한 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 Él 아니하나. decía que no estimaba ninguna cosa como algo precioso, siquiera su vida misma, para terminar la comisión que el Señor le había dado de predicar, de terminar de predicar este evangelio de su gracia. 열심히 하자가 아니라니까요. Es que no se trata de esfuerzo, 다양한 방법을 써야 되는 게 아니라니까요. no se trata de utilizar varios métodos, 특별한 프로그램을 써야 되는 게 아닙니다. no se trata de utilizar un programa en particular. 사도 바울은 분명히 말했어요. El apóstol Pablo dijo muy claramente 내가 달려갈 길을 알고 있다. que él sabía que era lo que él tenía que hacer, terminar. 사도 바울은 내가 가야 할 길을 알고 El 있었다니. apóstol Pablo sabía cuál era el camino que debería de recorrer 한 번 살다 가는데 무엇을 해야 되는지를 알고 y 있었다니까요. que él vivía una sola vida, pero sabía qué tenía que hacer en esta vida. 그 길이 무엇이었습니까? ¿Y cuál era ese camino? 주 예수께 받은 사명 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 자기 세대에 마치려 했어요. Era terminar en su generación de compartir esta comisión que le había dado el Señor Jesús, de compartir el evangelio de su gracia. 예수님 주신 복음으로 전 세계를 살리는 일을 자기 세대에 마치려 했다니까요. Él deseaba terminar en su generación, el terminar de compartir este evangelio de gracia al Señor Jesús. 그 일을 마치려 일생의 생을 들였다고 말을 Y 합니다. él daba su vida para terminar de compartirlo. 초대교회와 예수님의 제자들은 믿고 뛰었어요. La iglesia primitiva y los discípulos de Jesús, ellos creían en terminar esa verdad, 우리 세대의 세계복음화 완성한다. cumplir la evangelización mundial en su generación. 이 믿음이 사라져 버렸습니다. Pero esta fe ha desaparecido hoy en día. 예수님의 모든 공간복음서의 마지막 메시지가 뭡니까? ¿Cuál es el último mensaje de Jesús en todos los evangelios sinópticos? 십자가로 모든 문제 완성하시고 부활하시고 승천하실 때의 공생의 마지막 메시지가 뭐였죠? ¿Cuál fue su último mensaje en su ministerio público después de haber terminado todos los problemas con la cruz y la resurrección y antes de ascender? 마태복음 28장 18절로 20절. Si nosotros podemos ver Mateo 28 del 18 al 20, 우리 지상 대명령이라고 말을 합니다. lo que nosotros llamamos la gran comisión en la faz de la tierra. 너희는 모든 족속으로 제자를 삼아라. Y de hacer discípulos a todas las naciones. 모든 일을 완성하신 예수님의 마지막 메시지가 모든 족속으로 제자를 삼는 거라. Después de haber cumplido toda su obra, Jesús, ¿qué es lo que dijo?
id y hacer discípulos a todas las naciones. 이 시대 지상교회의 마지막 사명이 뭐냐? Entonces, ¿cuál es la comisión que nosotros tenemos sobre la faz de la tierra? 예수를 그리스도로 믿는 자들의 마지막 우리의 언약이 뭐냐? ¿Y cuál es el último pacto dado a aquellos que creen en Jesús como el Cristo? 교회의 마지막 결론은 모든 민족으로 제자를 삼는 겁니다. Lo que se le dice a la iglesia, ir y hacer discípulos a todas las naciones. 그런데 교회가 지역에 주저앉아 있어요. Pero es que la iglesia ahora está sentada. 목회자의 역량으로 주저앉아 Y 있다니까요. también ellos están sentados simplemente por la influencia del pastor. 세상을 살릴 생각도 못합니다. Y no pueden pensar en salvar el mundo. 지역 살릴 생각도 No 못한다니까요. pueden pensar en salvar la región. 목회하기 급급합니다. Sino que estamos ocupados en el ministerio pastoral. 분명히 예수는 모든 족속으로 제자를 삼는 게 교회이며 그리스도를 믿는 사람이라고 말을 했어요. Y claramente Jesús había dicho a todas las personas que le creen que pudiéramos hacer esto de ir a buscar a todos los discípulos. 마가복음 16장 15절로 20절까지 말씀입니다. Si nosotros podemos ver en Marcos 16 del 15 al 20. 너희는 온천에 다니며 만민에게 복음을 증거해라. Que nosotros tenemos que ir a todo el mundo para predicar este evangelio. 분명히 온천에 다니며 만민에게 복음을 증거하라고 말합니다. Nos dijo claramente ir por todo el mundo y predicar este evangelio. 사도행전 1장 8절에 뭐라고 말씀하죠? En Hechos 1:8 que nos dice, 오직 성령이 너희에게 임하시면 pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, 너희가 권능을 받을 것이고 recibiréis poder 예루살렘 온 유대 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 될 y 것이다. me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 주님의 피값으로 세운 교회는 땅 끝까지 증인되어야 된다니까요. Entonces la iglesia comprada por la sangre del Señor tiene que ser testiga hasta lo último de la tierra. 초대교회는 이 성경의 복음과 성경의 전도를 가지고 주님의 재림을 완성할 세계복음으로 인생을 걸었어요. La iglesia primitiva daba toda su vida para poder cumplir la evangelización mundial que el Señor había enviado. 우리 시대 성도와 목회자와 교회가 왜 이 사명을 감당할 수 없는지에 대한 답을 찾아야 됩니다. Pero hoy debemos de encontrar la respuesta de por qué es que los miembros de la iglesia, por qué los creyentes, por qué los pastores no se pueden encargar de esto en la época de hoy. 왜 성도의 신앙이 세계를 살릴 신앙으로 못 서 있는지 답을 찾아야 돼요. Debemos de encontrar la respuesta de por qué la fe de los miembros de la iglesia no es capaz de poder salvar el mundo hoy. 왜 이 시대의 교회가 세상을 살릴 교회로 못 일어나는지에 대한 답을 찾아야 됩니다. Tenemos que encontrar la respuesta de por qué la iglesia de esta época no puede salvar el mundo, porque su fe no lo puede hacer. 이 시대의 목회자들이 교회와 성도를 세상 살릴 교회와 성도로 못 만드는 이유를 찾아야 돼요. Y debemos de saber por qué es que también no se pueden crear a los miembros, porque no se pueden formar los creyentes que pueden salvar el mundo hoy. 이 목사님들이 많이 계시잖아요. Hay muchos pastores aquí, 여러분 교회를 한번 깊이 보세요. pero fijémonos bien en la iglesia. 여러분 교회 성도들의 믿음을 한번 깊이 보세요. Fíjense en la fe de los creyentes en su iglesia. 여러분 생각해 보십시오. Pensémoslo bien. 그들이 성경대로 믿고 있습니까? ¿Será que ellos creen de acuerdo a la Biblia? 그들이 정말 성경이 말하는 복음을 알고 있습니까? ¿Será que verdaderamente conocen el evangelio que nos habla la Biblia? 여러분의 교회와 여러분의 성도의 믿음을 깊게 보라니까요. Fijémonos bien en la fe de los miembros de la iglesia. 정말 그들이 성경의 복음에 관심을 가지고 있습니까? ¿Será que están interesados en este evangelio de la Biblia? 신앙생활의 주 목적이 뭐지요? ¿Cuál es el objetivo de la fe de varios? 그들의 기도 제목은 뭡니까? ¿Cuál es el tema de oración que ellos tienen? 그들이 예수님을 바라보는 중심이 뭡니까? ¿Y cuál es el corazón que ellos tienen al fijarse en Jesús? 그들이 주님 앞에 오는 이유가 ¿Y 뭡니까? cuál es la razón por la que ellos vienen ante el Señor? 주의 말씀과 상관없다니까요. Es que no tiene relación a las palabras del Señor, 개인 문제, sino con un problema personal, con un problema que ellos padecen, 내가 잘 되고 o que ellos estén bien, 우리 집 잘 되고 o que desean que su hogar esté bien, 내 자녀 잘 되고 o que sus hijos estén bien, 모든 게 평안하고 y que todo lo demás esté en paz. 모든 게 성공하는 거에 관심이 없어요. Y ellos quieren que ellos tengan éxito, pero solamente este interés. 문제 해결되는 것 이상 관심이 없습니다. No tienen más interés que se solucione su problema y ya. 성경 그렇게 말하고 있지 않아요. Pero la Biblia no nos dice esto. 정말 우리 성도와 교회가 정말 성경의 복음에 관심이 있냐? ¿Verdaderamente será que los miembros de nuestra iglesia tienen interés en este evangelio de la Biblia? 우린 답을 찾아야 됩니다. Tenemos que encontrar la respuesta a eso. 성경의 복음을 모르기 때문에 Como no conocemos el evangelio de la Biblia, 성경의 복음을 모르기 때문에 성령의 믿음이 사라져 버려요. debido a que no conocemos el evangelio de la Biblia, ha desaparecido la fe de la Biblia. 예수 믿습니다. Creemos en Jesús, 그러나 예수 믿는 게 뭔지를 모른다니. pero no sabemos qué significa creer en Jesús. 찬양 열심히 합니까?
Entonces, ¿será que simplemente alabamos con diligencia? 열심히 하면 되는 겁니까? ¿Será que se trata de alabar con diligencia? 조금 더 열심히 기도하면 되는 겁니까? ¿Será que se trata de orar con un poco más de esfuerzo? 조금 더 열심히 신앙생활하면 되는 겁니까? ¿Será que la vida de fe simplemente se trata de esforzarnos un poco más? 더 간절해지면 되는 겁니까? ¿O será que tengo que tener un poco más de pasión? 더 헌신하면 되는 겁니까? ¿O será que nosotros tenemos que servir más? 더 부르짖으면 되는 겁니까? ¿Será que nosotros tenemos que clamar más acaso? 우리가 주는 답이 그 이상이 없다니까. Es que nosotros no hallamos más respuesta más que esto. 성경은 그런 말을 하지 않아요. La Biblia no nos dice esto. 오늘 정말 중요한 답을 찾아야 됩니다. Hoy debemos de encontrar la respuesta importante. 주변에 5개 교회에서 모였다고 들었어요. Yo he escuchado que se reunieron de alrededor de 5 iglesias alrededor de esta región. 우린 카라카스를 거쳐 처음 시작으로 왔습니다. Nosotros habíamos empezado a compartir en Caracas, en Venezuela. 바르키시메토를 거쳤어요. Luego pasamos por Barquisimeto. 메리다를 거쳤습니다. Luego fuimos por Mérida. 그리고 오늘 여기 에란파라로 왔습니다. Y hoy hemos venido a El Amparo. 감사하고 우리가 지나왔던 모든 지역의 중요한 분들이 다시 함께 모였습니다. Entonces nos hemos reunido en este lugar con personas muy importantes de las que hemos venido visitando en cada región. 하나님의 축복한 계획이 있을 거라고 믿습니다. Yo creo que hay una razón importante por la que Dios nos bendice así. 예수님께서도 흉년 역사를 예루살렘에서 시작하지 않으셨어요. Entonces Jesús no empezó una gran obra en Jerusalén desde el principio. 최고의 교회, 최고의 지식, 최고의 사람들이 모이는 예루살렘에서 시작하지 않았다는. Él no empezó en Jerusalén, en donde se reunían las mejores personas, las personas de más habilidad e intelecto. 주도 세력들이 아무도 인정하지 않은 저 나사렛에서 시작하셨어요. Sino fue a Nazaret, en donde nadie reconocía nada, y fue a empezar allí. 아무도 바라보는 어부를 통해 시작하셨다니까. Él empezó con unos pescadores en quien nadie se fijaba. 베네수엘을 통해 일어날 세계복음화가 저 카라카스가 아니라 이 현장에서 시작될 줄로 믿습니다. Espero que verdaderamente la evangelización de Venezuela no empiece en ese lugar Caracas, en donde todos se fijan, sino en este campo. 이틀간의 복음의 말씀이 전체를 살리는 응답으로 일어나 버려야 돼요. Y verdaderamente tenemos que empezar a hacer el movimiento de la palabra que salva a todo el mundo. 우린 단순히 세계복음하자 이 얘기가 아닙니다. No estamos diciendo simplemente hagamos la evangelización mundial, 정말로 세계 살리는 내용이 뭡니까? sino que cuál es el contenido que verdaderamente salva al mundo. 정말로 영혼을 구원하는 해답이 뭡니까? ¿Y cuál es la solución que salva a las almas? 그게 성경이 복음입니다. Ese es el evangelio de la Biblia. 성경의 복음만이 영혼을 구원할 수 있어요. Solamente el evangelio de la Biblia puede salvar a las almas. 성경의 복음을 전달하는 것이 성경의 전도입니다. Y el compartir este evangelio de la Biblia es el evangelismo de la Biblia. 이토록 많은 전도 방법이 있는데 왜 전도는 안 되고 왜 크리스천은 무너지고 있습니까? Es que hay tantas formas de evangelismo, pero ¿por qué no resulta el evangelismo y por qué los cristianos están cayendo? 그게 전도 방법이기 때문에 그래요. Es porque nosotros utilizamos un método de evangelismo. 성경의 복음이 사라지니까 성경의 전도가 당연히 사라졌다. Debido a que ha desaparecido lo que es el evangelio de la Biblia, naturalmente el evangelismo de la Biblia también. 사람을 살리는 답이 없어지니 사람을 모으는 전도로 다 변질돼 버렸어요. Si no tenemos la respuesta para salvar a las personas, naturalmente solo nos hemos degradado a hacer una reunión de personas. 사람을 끌어모아야 영혼이 사는 게 아니라니까요. Y no por reunir personas es que se salvan las almas, 성경의 복음이 전달되게 하는 것이 성경의 전도입니다. sino el evangelismo de la Biblia es compartir lo que es el contenido del evangelio de la Biblia. 성경의 전 복음이 사라지니 성경의 전도가 사라져 Y 버렸어요. como ha desaparecido este evangelio de la Biblia, pues también el evangelismo de la Biblia. 우리는 우리 세대의 당대 세계복음을 완성한 믿음을 가지고 왔습니다. Nosotros hemos venido con la fe de terminar la evangelización mundial en nuestros días. 당대 세계복음을 완성하려면 성경의 100%의 복음이어야 돼요. Y para terminar la evangelización mundial en nuestros días debe de ser con el evangelio 100% de la Biblia. 100%의 성경의 믿음이어야만 가능합니다. Debe de ser con la fe 100% de la Biblia. 이 성경의 복음이 사라져 버렸다니까요. Pero este evangelio de la Biblia ha desaparecido de hoy en día. 여러분 이 말이 이해돼야 됩니다. Esto es lo que nosotros debemos de ser capaces de 오늘 entender. 갈라디아서 1장의 사도 바울이 뭐라고 말을 하죠? ¿Qué es lo que nos dice en Gálatas 1 el apóstol Pablo? 사도 바울의 복음을 받고 세워진 교회들이 변질돼 버렸어요. Es que las iglesias que se habían levantado habiendo recibido el evangelio del apóstol Pablo ahora estaban corruptas. 이 시대적인 전도자가 살아있고 세운 교회가 그 시대에 변질되기 시작했습니다. Y este evangelista histórico había levantado estas iglesias, pero durante su vida, cuando él estaba vivo, ya se empezó a corromper esta iglesia. 6절에 이렇게 말씀을 하죠. El versículo 6 nos dice: 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이렇게 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여긴다. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 여러분 다른 복음이 있습니까? ¿Hay otro evangelio acaso? 다른 복음이 있어요? ¿Hay algún evangelio diferente? 다른 복음이 있습니까? 없습니까? ¿Hay un evangelio diferente o no? 없습니다. No lo hay. 성경의 복음 외에는 없어요. Aparte del evangelio de la Biblia, no hay evangelio. 그런데 이때 이미 다른 복음이 사람들에게 영향을 줬어요.
Pero él aquí nos dice que otro evangelio estaba influenciando a las personas. 이게 불신자에게한 말이 아니라니까. Y no es esto algo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los no creyentes. 이게 교회에 보낸 메시지입니다. Este es un mensaje para la iglesia. 이미 교회에 다른 복음이 들어와 있다니. Es que ya había otro evangelio dentro de la iglesia. 많은 사람이 복음을 버리고 다른 복음을 따라가기 시작했다니. Muchas personas habían abandonado el evangelio para seguir otro evangelio. 7절에 말합니다. 다른 복음은 없다. En el versículo 7, no que hay otro, 많은 사람이 그리스도의 복음을 변하게 하려는 것이다. sino que muchos quieren pervertir el evangelio de Cristo. 하늘로부터 온 천사라도 우리가 전한 이 복음에 다른 복음을 말하면 저주를 받을 것이다. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. 9절에 또 말합니다. 우리에게 너희가 전해준 그 복음 아닌 다른 것을 말하는 자는 다 저주를 받을 것이다. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 여러분, 이 시대에 우리는 올바른 복음을 회복해야 됩니다. Hoy en esta época debemos de restaurar el evangelio correcto. 성경은 도대체 뭘 말하고 있습니까? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? 성경은 도대체 무엇을 말하고 있는 ¿De 책이에요? qué nos habla verdaderamente la Biblia? ¿De qué nos habla este libro? 이 성경은 우리에게 복음을 주는 책입니다. Este libro, esta Biblia es algo que nos da el evangelio. 그럼 복음은 뭡니까? ¿Pero qué es el evangelio entonces? 기쁜 소식입니까? ¿Es acaso buenas nuevas? 틀렸습니다. Es erróneo. 복음은 기쁜 소식이 아니에요. El evangelio no simplemente es una buena nueva. 성경은 단 한 번도 복음을 기쁜 소식이라고 말한 적이 없어요. Porque la Biblia no nos dice que ese evangelio son buenas nuevas. 우리만 깨달하고 여러분 모른다 이런 말이 아니라니까. Y no les estamos diciendo, pues nosotros sabemos y ustedes no es eso. 정말로 교회가 복음을 말하지 않습니다. Sino que es verdaderamente la iglesia no está hablando del evangelio, 예수에 관한 것을 말을 해요. sino está hablando acerca de Jesús solamente. 우리 목사님들 지난주에 무슨 설교하셨습니까? La semana pasada los pastores, ¿qué mensaje dieron? 지난 한 달 동안 무슨 설교하셨습니까? O durante el último mes, ¿qué mensaje han venido dando? 올해가 들어오면서 무슨 메시지 하셨습니까? ¿Y qué mensaje dieron ustedes el año pasado? 작년 연말에 올 한해를 위한 새로운 방향과 많은 무브먼트들을 찾았겠죠. Ustedes el año pasado, a final de año, habrán buscado una nueva dirección, habrán buscado varias cosas. 교회와 목회에 필요한 중요한 것들을 찾아내셨겠죠. Y claramente ustedes habrán encontrado cosas necesarias para su ministerio pastoral. 아마 지난주에도 교회와 목회에 필요한 것을 찾아서 말씀 전하셨습니다. Y también la semana pasada habrán compartido con algo que es necesario para la iglesia y para el pastor. 내 목회와 교회에 지금 필요한 것을 찾아서 성경 말씀을 다 골라내서 전했을 거라고. Y habrán compartido habrán encontrado lo que es necesario para su iglesia y para su ministerio pastoral y se habrán referido a la Biblia para apoyar esto. 우리 교회 성도가 움직이게 만들어야 되겠다. Y entonces tal vez han pensado, pues tal vez necesitamos mover a los miembros de la iglesia. 다 사역으로 열심히 내게 만들어야 되겠다. O tenemos que hacer que el ministerio sea con más esfuerzo. 나 말씀에 더 집중하게 만들어야 되겠다. O que la gente se enfoque más en la palabra. 예배를 더 성공되게 만들어야 되겠다. O que debemos de hacer un culto más exitoso. 그것을 위해서 많은 성경들을 뽑아 찾아냈겠죠. Y probablemente habrán utilizado muchos versículos de la Biblia para apoyar este caso. 그래서 메시지 했을 겁니다. Y habrán dado un mensaje así, 전신하게 만들려고. para que la gente sirva más. 자, 묻겠습니다. Y lo preguntaré entonces, 그게 복음입니까? ¿fue esto el evangelio? 그게 복음인가요? ¿Será esto el evangelio? 내 목회를 성공되게 만들기 위해 찾아낸 성경 말씀이 복음입니까? ¿Será que la palabra de la Biblia que yo utilizo para argumentar lo que yo necesito es el evangelio? 그것을 설명하기 위해서 예수님이 많은 것을 갖다 붙여서 예수에 관한 얘기를 하면서 나의 목적 있는 말씀을 전했겠죠. Entonces probablemente habremos dado un mensaje compartiendo con la palabra de Jesús y tomando acerca de la Biblia, pero para apoyar el mensaje que yo quiero dar. 예수님이 이렇게 하지 않았냐? Entonces, ¿acaso Jesús no lo hizo así? Decimos. 많은 믿음의 사람들이 이렇게 움직이지 않았냐? Y que las personas de fe se movieron así y sirvieron así. 많은 응답 받았던 사람들이 이렇게 움직이지 않았냐? Y que las personas que obtuvieron muchas respuestas en la Biblia, pues lo hicieron así. 그렇게 움직이게 만든 게 복음입니까? ¿Acaso el dar un mensaje así para que la gente se mueva de tal forma es el evangelio? 복음 아닙니다. No es el evangelio. 내가 하고 싶은 얘기를 하는 거예요. Sino estamos hablando de lo que nosotros queremos. 복음 아니라니까. No es el evangelio. 우린 속으로 진짜 대답해야 됩니다. Debemos de respondernos dentro de nosotros. 그게 복음이냐고. ¿Será este el evangelio verdadero? 복음이 사라졌습니다. El evangelio ha desaparecido. 복음을 말하지 않아요. No estamos hablando del evangelio. 자, 성경의 기록 목적이 뭡니까? ¿Cuál es el objetivo de la escritura de la 도대체 Biblia? 성경은 왜 기록했어요? ¿Para qué fue escrita la Biblia?
교회와 성도가 힘을 잃어버린 이유가 뭐죠? ¿Cuál es la razón por la que los miembros de la iglesia han perdido sus fuerzas? 성경의 참된 핵심을 놓쳤기 때문에 그렇습니다. Es porque hemos perdido el verdadero núcleo de la Biblia. 예수를 믿는데 왜 성경이 말하는 믿음이 뭔지 모를까요? Creemos en Jesús, pero ¿por qué nosotros no sabemos cuál es el núcleo de la Biblia? 이 여기 있는 성도님에게 복음이 뭡니까? 그럼 말 못한다니까. Entonces, si nosotros le preguntamos a los miembros de la iglesia cuál es el núcleo, pues nadie sabe responder. 복음은 기쁜 so식입니다. ¿El evangelio buenas nuevas? 그게 복음입니까? ¿Será ese el evangelio? 아니라니까요. No es así. 그러니 교회에 다니는데 방황하는 거예요. Por eso es que aunque vamos a la iglesia estamos errantes. 성도인데 방황한다는 거예요. Aunque somos creyentes estamos errantes. 인생 문제에 찔려 방황한다는 거예요. Y estamos sufriendo por los problemas de la vida. 수십 년을 믿어도 방황하는 것밖에. Y aunque creamos décadas, nosotros perecemos. 방황을 넘을 답을 찾지 못하고 있다니까요. Y estamos pereciendo y nosotros no encontramos la respuesta. 수십 년 목회를 해도 방법만 찾고 있다니까요. Y durante mucho tiempo nosotros estamos siendo pastores, pero solamente ahora buscamos métodos. 날마다 방법만 찾고 있다니까 Y todos los días los pastores solamente buscan métodos. 기도하며 방법을 찾고 Y entonces orando buscan el método. 말씀 보며 방법을 찾고 Y escuchando la palabra buscan el método. 상황 보며 방법을 찾고 Y viendo la situación buscan el método. 감히 하나님의 말씀을 방법으로 전달한다니까. Y nos atrevemos a compartir la palabra de Dios como un método. 그게 복음이 아니잖아요. Y eso no es el evangelio. 요한복음 20장 31절 말씀을 보겠습니다. Juan 20:31 lo veremos. 요한복음 20장 31절입니다. Juan 20:31. Juan capítulo 20 versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 성경의 기록 목적이 나와 있습니다. Podemos ver el objetivo de la escritura de la Biblia. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도심을 믿게 하려 하며 Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 또 그를 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다. y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 여러분 심각하게 생각해야 됩니다. Tenemos que pensarlo severamente. 성경의 기록 목적이 예수를 그리스도로 믿게 하기 위해 썼다고 말합니다. Nos dice aquí que la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo, 또 그렇게 믿어야 생명을 얻는데요. y que nosotros creyendo de esta forma tenemos vida en su nombre. 여러분 우리가 신앙생활의 동적인 목적이 영생과 생명을 얻는 거 아닙니까? ¿Acaso la vida de fe no se trata de tener vida eterna, se trata de tener vida en su nombre? 주님의 생명을 얻는 이 결과가 예수를 그리스도로 믿는 믿음에 달려 있다니까. Entonces, ¿de cómo pues, nosotros podemos tener este resultado creyendo en Jesús como el Cristo? 여러분 성경이 무슨 얘기를 합니까? Entonces, ¿de qué nos habla toda la Biblia? 여러분 목사님들 신학하셔서 다 알잖아요. Entonces, los pastores ya han estudiado teología, lo saben. 구약의 주제가 뭡니까? ¿Cuál es el tema del Antiguo Testamento? 오실 메시아. El Mesías que había de venir, 메시아 오실 것이다. que el Mesías iba a venir. 구약이란 말이 옛날 언약이잖아요. Y entonces el Antiguo Testamento es el pacto antiguo. 하나님이 옛날에 주신 약속입니다. Es la promesa que Dios había dado en la antigüedad. 신약의 주제가 뭐죠? ¿Y cuál es el tema del Nuevo Testamento? 새 약속입니다. Es la nueva promesa. 하나님은 새 언약이라니까. Es el nuevo pacto de Dios. 그 약속하신 메시아가 오셨다. Y que ese Mesías que había sido prometido vino. 아멘입니까? Amén. 그분이 오셔서 십자가와 부활로 모든 문제 끝냈어요. Y él vino y con la cruz y la resurrección acabó todo problema. 그리고 다시 오실 것이다. Y que vendrá de nuevo. 그게 신약입니다. Eso es el Nuevo Testamento. 요한복음 1장 41절 말씀을 보면 Y si nosotros podemos ver en Juan 1:41, 메시아를 번역하면 곧 그리스도다. que nos dice que Mesías traducido es el Cristo. 이 메시아가 그리스도란 뜻입니다. Que este Mesías es el Cristo. 메시아는 히브리어, Entonces Mesías es en hebreo 그리스도는 헬라어. y Cristo en griego. 메시아가 그리스도라니까요. Quiere decir que Mesías es Cristo. 이 성경은 그리스도를 말하는 책입니다. Esta Biblia es un libro que nos habla de Cristo. 시작부터 끝까지 우리에게 그리스도를 알게 하시기 위해 쓰신 책입니다. Desde principio a fin, este libro fue escrito para que nosotros comprendamos al Cristo. 자, 예수님도 성경을 뭐라고 말씀하셨냐? ¿Y qué es lo que dijo Jesús mismo acerca de esta Biblia? 요한복음 5장 39절을 찾아보십시오. Me gustaría que buscásemos Juan 5:39. 읽어주세요. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
자, 예수님도 자기를 말씀을 통해 중요한 얘기를 합니다. Entonces Jesús dijo algo importante acerca de la palabra. 너희가 성경을 통해서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 연구하지 않냐? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida. 자, 이때는 구약 성경을 말합니다. Y en este entonces nos está hablando del Antiguo Testamento, 메시아 오실 것이다. que vendrá el Mesías. 그리스도를 말하고 Nos 있다니까요. está hablando de Cristo. 그런데 이 성경이 꼭 나에 대하여 증언하는 것이다. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. 그리스도를 말하는 이 성경이 Esta Biblia que nos habla de Cristo. 예수님은 나에 대하여 증언하는 책이라고 말합니다. Jesús dijo, estas dan testimonio de mí. 예수님이 말씀하셨어요. Es lo que dijo Jesús. 성경은 예수가 그리스도라고 말하는 책입니다. Que la Biblia es un libro que nos habla de Jesús como el Cristo. 예수님 자신도 자신이 그리스도라고 말하고 있어요. Es decir, Jesús mismo está diciendo que Él es el Cristo. 성경이 그리스도인 나를 말하고 있는 책이다. Entonces la Biblia es un libro que habla del Cristo, es decir, de mí, decía Jesús. 자, 누가복음 24장으로 넘어가 보겠습니다. Y si nos pasamos a Lucas 24, por favor. 요한복음 앞에가 있습니다. Antes del Evangelio de Juan, 누가복음 24장 Lucas 24, 25절로 27절입니다. del versículo 25 al 27. Lucas 24, 25 a 27. 엠마오로 가는 두 제자를 따라가셔서 하신 말씀입니다. Entonces Jesús, buscando a los discípulos que iban en rumbo a Emaús, Él dijo. 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 믿지 더디 믿는 자들이요. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 그렇게 예수님께서 말씀을 설명했는데도 못 알아들은 거예요. Porque a pesar de que Jesús había explicado con la palabra, ellos no entendían. 자, 그들에게 무슨 메시지를 다시 주십니까? ¿Y qué mensaje es el que Jesús les vuelve a reiterar? 26절에 그리스도가 이런 고난을 받고 자기 영광에 들어가야 될 것이 아니냐 하시고, Versículo 26, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 그리스도의 십자가 부활과 승리를 메시지로 주셨다니까요. Entonces Él les estaba hablando acerca de lo que es la cruz de la resurrección y la victoria de Cristo. 자, 그 그리스도의 놀라운 사역을 성경을 풀어서 말씀해 주십니다. Y este ministerio sorprendente de Cristo lo explicaba a través de la Biblia. 그리스도를 설명하시고 27절 보세요. Y explicando a Cristo, ¿qué es lo que decía en el versículo 27? 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경의 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 Y 설명하시니라. comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las cosas lo que de Él decía. 이것이 구약 전체를 통해서 뭡니까? 나를 위해 주의 쓴 글이라니까요. Y entonces Él está explicando en todo el Antiguo Testamento, todo esto se trataba acerca de mí. 예수님은 성경 전체를 통해서 그리스도를 설명하셨습니다. Jesús a través de toda la Biblia explicó al Cristo. 그 그리스도가 누구냐? Pero ¿quién es este Cristo? 예수님도 내가 그리스도라라고 말하고 있어요. Jesús mismo dijo, yo soy el Cristo. 여러분 얼마나 중요한 얘기입니까? Es algo sumamente importante. 성경은 그리스도를 이해하고 Entonces la Biblia está para que entendamos al Cristo, 그리스도를 알게 하고 para que nosotros comprendamos al 그리스도를 Cristo, 믿게 하게 쓴 것이 성경입니다. para que creamos en el Cristo. Para esto fue escrita la Biblia. 아브라함 이야기를 쓴 게 아니라니까요. No se trata de Abraham 아브라함의 신앙을 닮아가자 그 얘기가 아닙니다. y no se trata de que nos tenemos que parecer a Abraham, 아브라함이 궁극적으로 승리할 수밖에 없었던 믿음의 주인 그리스도를 바라보는 거예요. sino que nosotros nos fijamos en quién era aquel en quien se fijaba Abraham, era el Cristo. 모세가 궁극적으로 바라보고 승리했던 뭡니까? 그리스도를 바라보는 ¿Y 거라니까. en quién se fijó Moisés? ¿En quién verdaderamente estaba su fe? En el Cristo. 다윗 얘기를 하는 게 아닙니다. No se trata de David la Biblia, 다윗이 궁극적으로 바라보고 승리한 그리스도를 바라보고 승리하라는 sino que 메시지예요. nosotros podemos tener victoria. Nosotros fijándonos también en el Señor que creía David en el Cristo. 바울의 믿음을 설명하려고 쓴 책이 아닙니다. Es que la Biblia no está escrita para explicarnos la fe de Pablo, 바울이 그렇게 사모하고 전달하며 바라봤던 그리스도를 전달하게 쓴 것이 성경이라고요. sino la Biblia está escrita para que nosotros nos fijemos en el Cristo, quien era aquel en quien Pablo anhelaba, aquel que Pablo compartía, aquel en quien Pablo ponía toda su mirada. 여러분, 예수님의 제자들은 도대체 무슨 복음을 전하고 다녔을까요? Entonces los discípulos de Jesús, ¿qué evangelio compartieron? 초대교회와 사도들은 도대체 무슨 복음을 전하고 다녔을까요? Los miembros de la iglesia primitiva y los apóstoles, ¿qué evangelio compartieron? 예수님도 성경을 풀어 자신이 그리스도임을 설명했습니다. Jesús mismo explicó la Biblia y dijo que se trataba de Él. 여러분, 사도행전 2장으로 넘어가 보겠습니다. Si nos pasamos a Hechos 2, 사도행전 2장 잘 아시죠? ustedes conocen bien Hechos 2. 오순절날 마가다락방에 성령이 불같이 바람같이 임해버립니다. Porque el Espíritu Santo había llegado sobre el aposento alto de Marcos en el día de Pentecostés como fuego y como viento. 성령의 교회가 시작돼 버렸어요. Y empezó esta iglesia con el Espíritu Santo. 초대교회 시작이라니까요. Este fue el inicio de la iglesia primitiva. 성령이 불같이 바람같이 임한 그 현장에 베드로의 첫 설교가 뭡니까? ¿Y cuál fue el primer mensaje de Pedro cuando vino el Espíritu Santo como el fuego y como el viento? 그 엄청난 성령 역사 가운데 통포한 메시지가 뭐냐고요? ¿Y cuál fue el
mensaje compartido dentro de esta presencia del Espíritu Santo. 14절부터 36절까지 베드로의 메시지입니다. Podemos ver desde Hechos 2, del 14 hasta el 36, el mensaje del Pedro. 그 베드로의 메시지의 결론이 뭐냐? 36절입니다. ¿Y cuál fue la conclusión del mensaje de Pedro? Podemos verlo en Hechos 2:36. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 뭔 중요한 메시지 선포하지 않습니까? Entonces, ¿qué es el mensaje que él compartió? 이스라엘의 온 집은 확실히 알아야 될 Que 것이다. sepa ciertísimamente toda la casa de Israel 너희가 십자가에 못 박혀 죽인 예수를 하나님이 주와 그리스도 되게 que a 하셨다. ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 예수가 성경에 약속하신 그리스도 메시아다. Entonces este Jesús es el Cristo, es el Mesías prometido de la Biblia. 베드로의 복음이 이거였다니까요. Y este fue el Evangelio de Pedro. 사도행전 3장에 안전병이를 일으킵니다. Y cuando él levanta al cojo en Hechos 3, 그때 3,000명이 죽게 돌아오죠. entonces se levantan 3,000 많은 사람이 솔로몬 성당에 모여듭니다. y muchos se reúnen en este templo de Salomón. 그때 베드로가 한 메시지가 있어요. Y entonces Pedro, ¿qué mensaje dio? 3장 19절부터 20절까지 말씀해 보면 Si nosotros podemos ver en Hechos 3 desde el 19 hasta el 20. 너희가 회개하고 돌이키면 하나님께서 새롭게 다는 날을 너희에게 주실 것이다. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 주께서 너희를 예정하신 그리스도를 보내실 것이다. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes pronunciado. 그 그리스도가 누구냐? ¿Y quién fue este Cristo? 그리스도 곧 예수를 보내주실 것이다. Y entonces será este Cristo que es Jesús. 안진뱅이 일으키고 한 메시지라니까요. Y este fue el mensaje que dio después de levantar el cojo. 그리스도 그 Cristo. 예수를 보내주실 것이다. Este Cristo que es Jesús os será enviado. 바울이 전한 복음이 이겁니다. 베드로가 전한 복음이 이겁니다. Ese es el evangelio que compartió Pedro y también Pablo. 예수가 그리스도다. Es decir, Jesús es el Cristo. 우리에게 약속하신 그리스도 그분이 예수다. Ese Cristo que nos es prometido, ¿quién fue? Es Jesús. 여러분 바울이 전한 복음은 뭡니까? ¿Y el mensaje de Pablo cuál fue? 사도행전 9장으로 넘어가 보겠습니다. Podemos pasarnos a Hechos 9. 다메섹으로 예수 믿는 사람을 잡멸하러 가는 사람. Él fue alguien que fue a asolar a los que creían en Jesús hacia Damasco. 바울이 어느 정도의 사람이었죠? ¿Y hasta qué punto era Pablo? 사도행전 8장 3절에 보면 Si nosotros podemos ver Hechos 8:3, 사울이 교회를 잔멸하러 다녔다고 nos 말합니다. dice que Saulo asolaba a la iglesia 각 집에 들어가 예수 믿는 사람을 전부 잡아들였다고 말을 y 합니다. que entraba a cada casa para arrestar a los hombres y mujeres. 교회와 예수 믿는 사람을 잔멸하러 다녔다니까요. Él era alguien que iba a asolar a las iglesias y a aquellos que creían en Jesús. 그런 핍박실이었습니다. Y era una época de persecución hasta tal punto. 그런 사울이 다메섹에서 예수 그리스도를 만나요. Y este Saulo se encuentra con Jesús en el camino a Damasco. 다메섹에 있는 아나니아는 중요한 제자를 통해서 복음을 받게 됩니다. Y a través de Ananías, un discípulo muy importante, él recibe el evangelio. 20절을 보면 이런 말씀하죠. 9장에 Y podemos ver entonces en Hechos 9:20. 다메섹에 있는 제자들과 함께 며칠 있을 때 Entonces cuando él estaba con los discípulos en Damasco, 이 복음을 이해하게 됩니다. entonces él habla de este evangelio. 정말로 예수가 누구신지 이해하게 된다니까요. Entonces él habla verdaderamente de quién es Jesús. 여러분 9장 22절을 합독해 보겠습니다. Me gustaría que todos juntos al unísono leyésemos Hechos 9:22. 시작. 1, 2 y 3, Hechos 9:22. 1, 2 y 3. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 정말 예수를 만난 바울, Pablo, que se había encontrado con Jesús, 그가 힘을 얻어 선포한 첫 번째 메시지가 뭡니까? ¿cuál fue el primer mensaje que él se esforzaba en dar? 예수를 그리스도라 증언하여, Él testificaba que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도라 증언하여 Y él demostraba que Jesús es el Cristo. 성경을 가지고 증언했다니까. Con la Biblia él lo demostraba. 다메섹에 사는 유대인들을 당혹하게 합니다. Y él confundía a los judíos que moraban en Damasco, 성경을 풀어 예수를 그리스도라고 증언했다니까. demostrando a través de las escrituras que Jesús es el Cristo. 여러분 사도행전 17장으로 넘어가 보겠습니다. Si nos pasamos a Hechos 17, 다메섹에서부터 사도 바울의 2차 전도여행 중간까지 entonces podemos ver que desde Damasco hasta el segundo viaje misionero de Pablo, 20년 가까이 시간이 지났어요. habían pasado cerca de 20 años. 자, 그때까지 사도 바울은 일관된 하나님의 말씀을 전합니다. Y hasta este punto el apóstol Pablo compartía la palabra de Dios consistentemente. 사도행전 17장 2절로 3절. Podemos ver Hechos 17, del 2 al 3.
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 데살로니가를 3주 만에 뒤집어 버렸잖아요. En 3 semanas él cambió a toda Tesalónica. 그 3주 만에 교회가 세워졌다니까. Y en 3 semanas se levantó una iglesia. 그 3주 만에 이제 세우기가 데살로니가 교회로 데살로니가 지역을 장악해 버렸다고요. Y entonces en 3 semanas se levantó la iglesia de Tesalónica y se conquistó la región de Tesalónica. 그 교회 시장이 뭐였습니까? ¿Y cuál fue el inicio de esta iglesia? 새 안식일 3주 동안 선포한 메시지가 뭐였습니까? ¿Cuál fue el mensaje que fue predicado durante 3 días de reposo, 3 semanas? 제 얘기가 아니라 성경에 기록된 말씀입니다. Y no lo digo yo, sino está escrito en la Biblia. 2절을 가만히 보세요. Si nos fijamos bien en el versículo 2, 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 que nos decía que él durante 3 días de reposo hablaba con la Biblia. 하나님의 말씀을 강론했다니까요. Es decir, él demostraba con la palabra de Dios, 성경 전체를 가지고 뭘 전달했습니까? con toda la Biblia, qué es lo que él compartía. 이 성경의 근본 무엇을 말하는 겁니까? ¿Qué es lo que nos dice el fundamento de esta Biblia? 이 성경의 근본으로 이게 무엇을 알려주기 위해 쓰신 거냐고요? Y fundamentalmente, ¿para qué fue escrita la Biblia? ¿Qué nos anuncia la Biblia? 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 Que nos decía que él demostraba y él exponía a través de las escrituras. 그리스도를 설명합니다. Explicaba el Cristo. 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데 다시 살아날 것을 증언하고 Que era necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos. 이르되 내가 너에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도다. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 성경 전체를 풀어 증언하여 뭡니까? 예수가 그리스도다. Entonces, al explicar y demostrar por todas las escrituras, ellos podían ver que Jesús en realidad es el Cristo. 이 성경이 말하는 그 예수가 누구냐? 예수다 그 ¿Y 말입니다. quién es el Cristo del que nos habla la Biblia? Es Jesús. 사도행전 18장 5절로 넘어가겠습니다. Y podemos ver en Hechos 18:5, 바울이 고린도로 넘어갔지요. cuando él pasó a Corinto. 고린도의 중요한 응답을 받았습니다. Podemos ver que él recibe una respuesta muy importante en Corinto. 브리스라 아울라는 제 귀한 제자를 찾았고요. Se encontraron discípulos importantes, Priscila y Aquila. 고린도 교회가 세워진 응답을 받았습니다. Y se recibió la respuesta de que se levantó la iglesia de Corinto. 그런 역사가 일어날 수밖에 없겠군. 하나님께서 하나님의 말씀으로 사도 바울을 사로잡아 버렸어요. Y Dios había verdaderamente tenido preso al apóstol Pablo. Pablo estaba entregado a la palabra de Dios hasta tal punto. 하나님이 성령의 역사로 그 하나님의 말씀으로 사도 바울을 사로잡아 버렸다. Es decir, con la obra del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, Dios se aferraba a Pablo. 그 말씀의 능력에 사로잡힌 사도 바울이 선포한 메시지가 뭡니까? Y este apóstol Pablo, entregado por completo a la predicación de esta palabra de Dios, ¿qué es lo que predicaba? 18장 5절입니다. Nosotros podemos ver en Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라고 밝히 증언하니 Entonces Pablo está entregado por completo a la predicación de la palabra y testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. 예수가 그리스도다 예수가 그리스도다 이만을 한 게 Y 아니라니까요. no se trata de repetir Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, 그 하나님 말씀에 사로잡혔습니다. sino que él estaba entregado por completo a la predicación. 성경을 가지고 예수가 그리스도라고 증언했다니까. Y con la Biblia él testificaba que Jesús es el Cristo. 증언이라고 하는 증인의 메시지를 증언이라고 하는 겁니다. Y entonces el testificar, que es que un testigo de testimonio es testificar. 하나님의 말씀이 확인된 자의 메시지를 전달했어요. Es decir, aquel que había confirmado la palabra de Dios testificaba. 여러분 초대교회는 무슨 메시지를 전했겠습니까? ¿Qué mensaje daba toda la iglesia primitiva? 사도행전 5장 42절로 우리 넘어가 보겠습니다. Podemos pasarnos a Hechos 5:42. 사도행전 5장 42절입니다. Hechos capítulo 5, versículo 42. Nos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. 초대교회의 분위기입니다. ¿Qué era lo que hacía la iglesia primitiva? 사도들이 날마다 이렇게 살았어요. Que todos los días los miembros de la iglesia primitiva vivían así, los apóstoles. 예수님의 제자들이 날마다 이렇게 살았다니. Los discípulos de Jesús vivían todos los días así. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 취지 아니하니라. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. 여러분 이게 교회입니다. Eso es la iglesia. 날마다 교회에 있든지 집에
있든지 예수는 그리스도다. ya sea por los templos o por las casas, testificar que Jesús es el Cristo. 하나님의 말씀을 가지고 예수는 그리스도다. Y con la palabra de Dios que Jesús es el Cristo. 가르치기와 전도하기를 치지 않았다니까요. Ellos no los cesaban de testificar, no los cesaban de enseñar y predicar. 복음의 정의가 뭡니까? ¿Cuál es la definición del Evangelio? 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 이게 복음이라니까요. Eso es el Evangelio. 날마다 초대교회가 전한 제자들의 메시지. El mensaje de los discípulos que compartían todos los días. 예수님 자신이 직접 설명하신 내가 그리스도를 설명한 메시지. Lo que compartía Jesús acerca del mismo, que Él es el Cristo. 성경의 모든 제자들이 선포한 성경의 말씀. Y en la palabra de la Biblia, que es la palabra de Dios que compartían los discípulos. 생명은 초대교회 맥이 성전한 복음. Y también el Evangelio que había cambiado las vidas de ellos. 복음은 예수가 그리스도라는 게 복음입니다. El Evangelio es que Jesús es el Cristo. 복음의 정의가 예수가 그리스도라는 Y la 거니까. definición del Evangelio es que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도라고 가르쳤어요. Ellos enseñaban que Jesús es el Cristo. 믿는 자에게 가르쳤다니까. A los que creían se les enseñaba así. 예수 그리스도 한 번 들으면 안다고 생각합니다. Porque acaso nosotros pensamos que conocemos por haber escuchado una vez. 여 그리스도 알고 있죠? ¿Ustedes conocen a Cristo? 단어 알고 있죠? ¿Conocen la palabra? 예수 그리스도 들어봤을 겁니다. Habrán escuchado de Jesucristo. 많은 사람이 복음을 우리니까 전도하다 보면 엉뚱한 사람들이 너무 많아요. Y entonces cuando nosotros compartimos el Evangelio vemos a muchas personas 예수는 이름이고 que dicen incluso Jesús es el nombre 그리스도는 패밀리 네임이고 y Cristo es el apellido. 그게 성입니까? ¿Acaso es el apellido de Él? 그렇게 아는 사람도 있다니까. Hay personas que lo saben 이 así. 중에 평신도도 있어요. Incluso hay creyentes aquí 그거 아니었어? y que dicen, ¿acaso no era eso? 예수 그리스도? ¿Jesucristo? 웃는 분이니까 그분들은 찔리는가 봐. Habrán personas que yo creo que hoy tienen compungidos el corazón. 그리스도란 말을 아는 게 복음을 아는 겁니까? Es que ¿será que conocer la palabra Cristo es conocer el Evangelio? 이 어마어마한 성경이 그리스도를 설명하고 있다니까. Es que toda esta Biblia nos explica el Cristo. 근데 희한하지요. Pero qué raro 그리스도란 말은 있는데 그게 무슨 뜻인지를 몰라. que la gente sabe de la palabra Cristo, pero no qué significa. 분명히 성경이 제자들은 생을 걸고 예수가 그리스도라고 전파했는데 Claramente los discípulos daban toda su vida para proclamar al Cristo. 이 성경을 가지고 교회를 위한 메시지가 아니라 죽을 때까지 예수가 그리스도라고 뜻을 풀어 강론했는데 Y ellos, ¿qué es lo que hacían? No daban un mensaje a su parecer con la Biblia, sino con la Biblia ellos declaraban y exponían que Jesús es el Cristo, al Cristo. 왜 그리스도라는 말만 남고 그 어마어마한 그리스도가 왜 사라졌습니까? Pero porque solamente ha quedado la palabra Cristo, pero todo el significado lo hemos venido perdiendo. 성도들이 모른다니까요 그리스도가 뭔지. Es que los miembros de la iglesia no saben qué es el Cristo. 예수를 믿는데 그리스도가 뭔지 몰라. Y creen en Jesús, pero no saben qué es Cristo. 그리스도는 말은 하는데 무슨 뜻인지 몰라. Y sabemos que es Cristo, pero y lo hablamos, pero no lo sabemos. 그리스도라는 말을 들었는데 그게 성경이 도대체 무슨 의미고 무슨 비밀인지 성경대로 몰라요. Y es decir, sabemos dar la palabra Cristo, pero no sabemos según la Biblia qué es la grandeza de ese misterio. 이 어마어마한 성경의 비밀을 모르는 게 믿음이라고 말할 수 있습니까? Entonces, sin saber qué es este gran misterio, ¿podemos decir que tenemos fe acaso? 우리 뭘 믿는 거죠? ¿Qué es lo que creemos en realidad? 성경의 비밀과 핵심을 모르는데 뭘 믿는 거냐고요? Si no conocemos el misterio y el núcleo de la Biblia, ¿qué creemos? 모르는 걸 믿고 있습니다. ¿Qué es lo que nos estamos aferrando? ¿Qué creemos? 모르는 걸 말하고 있다니까. Estamos hablando de algo que no sabemos. 그러니 복음을 말하지 않아요. Y por eso no hablamos del Evangelio. 전부 예수에 관한 것만 말하고 있어요. Solamente hablamos acerca de Jesús. 전부 예수에 관한 것만 말을 하고 있다니까. Todos solamente hablamos acerca de Jesús. 사도행전 18장 24절을 넘어가 보겠습니다. Vamos a pasar a Hechos 18, 28. 거기 유명한 인물이 나오지요. Podemos ver a alguien muy famoso aquí. 아볼로라는 인물이 나옵니다. Una persona llamada Apolos. 아볼로라는 인물이 초대교회 획을 그은 인물 중에 하나지요. Y es una de las personas que marcó a la iglesia primitiva, este Apolos. 고린도전서 1장 12절에 보면 잘 나와 있습니다. Y podemos ver en 1 Corintios 1:11 acerca de él. 초대교회 현장에 베드로와 바울같이 영향을 줬던 사람이에요. Podemos ver que la iglesia primitiva es alguien tan influenciante como Pedro y como Pablo. 어마어마한 성경학자였습니다. Él era un gran teólogo de la Biblia. 지금 말하면 어마어마한 신학사였다니까요. Es decir, en términos de hoy era como un gran teólogo. 자, 어느 정도 영향을 줬냐? ¿Y hasta qué punto influenció a la gente? 고린도전서 1장 12절 말씀에 보면 Si nosotros vemos en 1 Corintios
Corintios 1:11. 교회에 분열이 생겼잖아요. Podemos ver que había divisiones en la iglesia. 바울파, 베드로파, 아볼로파, 그리스도파. Podemos ver que los que eran de Pablo, los que eran de Cefas, los que eran de Apolos y los que eran de Cristo. 베드로와 바울만큼 영향을 줬다니까요. Es decir, era alguien tan influenciante como Pedro y como Pablo. 이 아볼로가 찾아지는 장면이 나옵니다. Y podemos ver cómo se encuentra este Apolos. 어떻게 24절에 뭐라고 말하죠? El versículo 24 que nos dice en Hechos 18. 알렉산드리아 출신의 아볼로란 유대인입니다. Era un varón llamado Apolo natural de Alejandría. 에베소에 왔다니까요. Y había llegado a Éfeso. 메시지 잘해요. Y era alguien muy bueno dando el mensaje. 말씀 잘 전합니다. Y era alguien que compartía bien la palabra. 언변이 좋고. Que era elocuente. 18장 24절 보세요. Y si nosotros miramos en Hechos 18:24. 우리 목사님 말씀 잘 전하죠, 목사님들. Era un pastor que compartía muy bien, así como algunos de nosotros. 성경에 능통하다고 말해요. Que era poderoso en las escrituras, nos dice aquí. 성경 잘 알아요. Que conocía bien la Biblia. 메시지 잘하고 말 잘하고 성경 안다니까. Es decir, hablaba muy bien, daba muy bien el mensaje y conocía las escrituras muy bien. 25절 보세요. Y el versículo 25. 일찍이 주의 도를 배웠어요. Había sido instruido en el camino del Señor. 어려서 또 주의 도를 깨달았다니까. Es decir, se había percatado del camino del Señor desde temprano. 그리고 뭡니까? 열심히 있어요. Y él tenía diligencia. 적심이 있어요. Y él verdaderamente era fervoroso. 중심과 생을 들였다니까. Tenía un corazón y daba todo su corazón. 그런데요, 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 Y nos dice y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. 예수에 관한 것을 자세히 말해요. Lo concerniente al Señor lo enseñaba. 성경 가지고 Con la Biblia. 말 잘합니다. Hablaba muy bien. 메시지 잘한다니까. Compartía muy bien su prédica. 성경 가지고 Con la Biblia. 예수에 관한 것을 말해요. Hablaba lo concerniente al Señor. 그런데 중요한 결론이 있죠. Pero podemos ver una conclusión muy importante aquí. 요한의 세례만 알다는 Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 회개하라 천국에 가까우니. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. 회개하라는 겁니다. Solamente que se arrepienten. 요한의 세례는 구원 못 받아요. Con el bautismo de Juan no podían ser salvos. 오순절 성령의 세례를 받아야 구원 받습니다. Tenían que ser bautizados con el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés para ser salvos. 예수에 관한 것을 잘 안다니까. Es decir, él conocía lo concerniente al Señor. 그 메시지를 누가 듣고 있었죠? Pero ¿quién estaba escuchando este mensaje? 이 시절에 아볼로 이 중요한 브리실라 부부가 듣고 있었습니다. Podemos ver que Priscila y Aquila, una pareja muy importante, estaba escuchando de esta verdad. 26절에 보면 그들이 그 아볼로를 조용히 데려다가 주의 도를 더 가리켜요. Y en el versículo 26 podemos ver que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. 당신이 성경으로 말하는 그 예수가 누군지를 하나님의 도를 더 정확하게 알려줬다니까. Es decir, le expusieron a más profundidad quién es este Jesús, quién es este Señor de que tú hablas. 바울의 평신도 제자가 감히 신학 박사를 데려다가 그 당신이 말하는 예수가 누군지를 알려줬다고. Eran discípulos de Pablo, laicos, pero se atrevieron a decirle a este gran teólogo de la Biblia, este es el camino de Dios. 잘 가르쳤던 성경의 예수가 누군지를 깨닫는 아볼로의 메시지가 당장 변합니다. Y entonces este Apolos, este profesor de la Biblia, empieza a percatarse de esto y su mensaje cambia de inmediato. 그 예수가 성경이 말하는 누군지를 이해해버린 거예요. Y él entendió quién es ese Jesús, de qué le habla toda la Biblia. 18장 28절을 보십시오. Y podemos ver en Hechos 18:28 que nos dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 성경으로서 예수는 그리스도라 증언하여 Con la Biblia demostraba ahora que Jesús es el Cristo. 힘있게 유대인의 말을 이기밀어라. Y él verdaderamente refutaba con gran vehemencia a los judíos ahora. 할렐루야. Aleluya. 성경은 분명히 말합니다. Porque la Biblia nos dice claramente, 요한복음 20장 31절. que nos dice en Juan 20:31, 성경의 기록 목적이 예수를 그리스도로 믿게 하기 위함이다. el objetivo de la Biblia es que creáis que Jesús es el Cristo. 더 충격적인 것은 뭐지요? Y algo más impactante aún, 요한일서 5장 1절 말씀에 기록되어 있습니다. podemos verlo registrado en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. 중요한 말씀입니다. 찾아보겠습니다. Una palabra tan importante que la vamos a buscar. 요한일서 5장 1절입니다. Vamos a ver Primera de Juan 5:1. 예수께서 그리스도심을 믿는 자가 하나님께로부터 난 자다. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 예수께서 그리스도심을 믿는 자가 하나님의 자녀랍니다. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 성경의 기록 목적이 예수를 그리스도로 믿게 하기 위함이고 El objetivo de la escritura de la Biblia es que creáis que Jesús es el Cristo. 예수님도 성경으로 내가 그리스도심을 설명하셨고 Y también Jesús explicó a través de la Biblia que Él es el Cristo. 초대교회와 사도들이 전한 모든 복음이 예수를 그리스도라고
성경을 풀어 전달했습니다. Y la iglesia primitiva, los apóstoles, todos ellos explicaron a través de la Biblia que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님의 자녀라고 말해요. Y aquí nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 초대교회 이 복음이 사라져버렸어요. Pero después de la iglesia primitiva, este evangelio desapareció. 고린도후서 4장 4절 말씀해 보면 Si nosotros nos fijamos en 2 de Corintios 4:4, 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean, 복음의 영광의 강체가 비치지 못하게 한다 했습니다. para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. 사탄은 복음만 모르게 만들어요. Satanás impide que nosotros conozcamos el evangelio. 이 시대 성경 가지고 복음을 가리게 만들어버려요. Y entonces, aún teniendo la Biblia de la mano en esa época, ha cegado el evangelio 복음의 의미와 성경의 비밀을 상실하게 만들어버려요. para que perdamos el significado de lo que es el evangelio y perdamos la Biblia. 왜 성경은 그리스도만 말을 합니까? ¿Y por qué solo la Biblia nos habla de Cristo? 성경의 기록 목적이 예수를 그리스도로 믿게 하는 거죠. Porque el objetivo de la escritura de la Biblia es que creamos que Jesús es 왜 el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야 됩니까? ¿Y por qué tenemos que creer en Jesús como el Cristo? 왜 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님의 자녀가 된다고 말을 합니까? Porque aquel que cree que Jesús es el Cristo es hecho un hijo de Dios. 인간 때문에. Es por el hombre. 인간 문제가 그렇게 심각해진 겁니다. Porque el problema del hombre es así de severo. 인간이 그리스도가 아니면 안 될 만큼 어마어마한 문제가 와버렸어요. Es decir, el hombre posee un problema tan severo que si no es con el Cristo no se resuelve. 이게 인간 구원을 위해 주신 책 아닙니까? ¿Acaso este libro no nos es dado a nosotros para salvación? 인간이 그리스도 아니면 안 될 만큼 무너져 버렸다니까요. Y el hombre ha caído hasta tal punto que si no es con Cristo nada resulta. 성경이 말하는 사람은 뭡니까? ¿Cuál es el hombre del que nos habla la Biblia? 창세기 1장 26절 27절 말씀해 보면 Si nosotros lo vemos en Génesis 1, 26 a 성삼위 27, 하나님이 완벽한 계획을 가지고 특별한 목적을 가지고 인간을 하나님의 형상대로 창조하셨어요. el Dios Trino tuvo un plan perfecto y un objetivo especial para poder hacer al hombre a su imagen. 하나님의 형상이라는 게 뭐죠? ¿Y qué significa que el hombre es imagen de Dios? 하나님과 함께하는 영적인 존재입니다. Que es un ser espiritual que está con Dios. 창세기 2장 7절에 말씀하고 있죠. Podemos verlo en Génesis 2:7 también. 하나님이 인간을 빚으시고 그의 생기를 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라. Que cuando Dios formó al hombre del polvo y sopló aliento de vida, entonces el hombre fue un ser viviente. 인간에게 성령을 주심으로 인간이 살아있는 영적인 존재가 됐다니까요. Dándole el Espíritu Santo al hombre, entonces es que el hombre se volvió un ser viviente. 인간은 하나님과 함께하는 유일한 영적인 존재입니다. El hombre es el único ser espiritual que puede estar con Dios. 인간은 하나님의 형상, 하나님과 함께해야 되는 존재라니까요. Y es una imagen de Dios, es un ser que debe de estar con Dios. 창세기 1장 28절에 그 인간에게 어마어마한 축복을 허락하셨어요. Y podemos ver en Génesis 1:28 que grandes bendiciones fueron dadas a este hombre. 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것과 땅 안에 있는 모든 만물을 다스리는 만물의 대리 통치권자의 영담을 줬습니다. Le dio la respuesta, le dio una bendición de poder gobernar sobre todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Le dio la mayordomía sobre todo eso. 하나님이 피조 세계를 다스리는 만물의 대리 통치권자로 세웠다니까요. Es decir, Dios lo levantó como mayordomo que puede gobernar sobre toda la creación que Dios ha hecho. 그 축복이 어떤 축복이었냐? ¿Y qué bendición era esta? 시편 8편 4절로 8절에 보면 Si nosotros podemos ver en el Salmo 8 de 4 al 8, 특별히 5절 6절로 보면 especialmente en los versículos 5 al 6, 하나님보다 조금 못하게 하셨다고 기록되어 있습니다. nos dice que era hecho un poco menor que Dios. 스페인 성경에는 천사보다 조금 못하게 하시고 이렇게 돼 있어요. Y en la Reina Valera 1960 nos dice poco menor que los ángeles. 그 성경학자들이 틀리게 기록한 겁니다. Pero eso es un error de los que han traducido esta Biblia. 어떻게 불경스럽게 인간이 어떻게 하나님보다 조금 못하냔 말이에요. Porque ellos llegaron a pensar cómo esto es tan blasfemo que una persona llegue a decir que es semejante a Dios. 성경 원어에 보면 하나님보다 조금 못한 존재로 만들었어요. Pero si vemos en el texto original nos dice que han sido creados poco menor a Dios. 거의 하나님 같은 존재로 만들었다니까. Era un ser semejante casi como Dios. 그리고 영광과 존귀로 간을 씌웠다고 Y 말합니다. nos dice que fue coronado de gloria y de honra. 만물의 왕으로 세운 겁니다. Y fue levantado como el que era un rey sobre toda la creación. 하나님의 영광과 존귀로 간을 씌웠다니까요. Y fue coronado de gloria y honra por Dios. 만물을 다스릴 왕적 존재로 세웠어요. Es decir, fue levantado como un ser de realeza para gobernar 인간을 sobre toda la 어마어마한 creación. 존재로 세웠습니다. Es decir, era un ser sorprendente. 하나님 주신 만물 외에 하나님 같은 존재로, Y era como un ser como Dios sobre toda la creación. 피조물을 주에 따라 치는 왕 같은 존재로, Era un ser como rey sobre toda la creación que Dios había creado. 그리고 하나님 자녀 존재로 Y era como un ser, como un hijo de Dios. 인간을 어마어마한 존재로 창조하셨어요.
만드셨다니까요. El hombre había sido creado como un ser sorprendente. 자, 그런데 인간이 하나님과 함께 한다는 게 뭔 말입니까? Pero ¿qué significa que el hombre tiene que estar con Dios? 제가 스마트폰이 있어요. Por ejemplo, yo tengo un teléfono inteligente. 한국이 스마트폰을 잘 만들어요. En Corea se hace muy bien estos teléfonos. 삼성, LG 이게 다 한국 겁니다. Samsung, LG, todos estos son de Corea. 제 스마트폰이 그 좋은 거거든요. Y entonces yo tengo un buen celular. 그 안에 엄청난 기능이 들어요. Y tiene una gran capacidad este teléfono. 그 하나만 가지고 거의 모든 걸 다 할 수 있어요. Y con un teléfono yo podría hacer casi todo. 안 되는 게 없다니까요. Y no hay nada que no funcione con el teléfono hoy en día. 내가 기능을 몰라서 못 써요. Pero yo por no comprender estas aplicaciones es que no las puedo usar. 엄청난 기능을 가지고 있다니까요. Y bueno, ese teléfono tiene grandes capacidades. 전기 끊어지면 어떻게 되죠? Pero ¿qué pasa si pierde su batería? 배터리 방전되면 어떻게 됩니까? ¿Qué pasa si yo pierdo la batería y se acaba la luz? 아무짝에도 쓸모없어요. En realidad este teléfono no me sirve de nada. 아무짝에도 쓸모없어요. No sirve de nada este teléfono. 인간이 그런 겁니다. Y así es el hombre. 어마어마한 축복을 줬다니까. Tiene una gran bendición 하나님과 함께 있을 때. cuando está con Dios, 하나님과 연결돼 있을 때. cuando está conectado con Dios, 하나님 안에서 cuando está dentro de Dios. 그 어마어마한 능력을 누리고 살도록 하나님 창조하셨어요. Entonces Dios lo creó para que tuviera una gran bendición. 인간은 하나님의 형상입니다. Y entonces el hombre es creación de Dios. 하나님과 함께 하나님의 모든 응답을 누리고 살도록 만들었다니까. Es imagen de Dios que fue creado para que cuando estuviese con Dios tuviese todo. 하나님과 함께 할 때 모든 것을 누리도록 만들었어요. Y entonces fue creado para que cuando estuviese con Dios lo tuviese todo. 하나님의 모든 만물을 말씀대로 창조하셨죠. Y Dios lo creó para que estuviese sobre toda criatura. 지금도 모든 만물은 하나님의 말씀대로 갑니다. Y también hoy toda la creación está de acuerdo a la palabra de Dios. 그 어마어마한 영광을 준 인간도 피조물이라. Y aún así el hombre a quien había sido coronado de gran gloria seguía siendo creación de Dios. 하나님과 영원히 함께하는 답으로 Y con la respuesta de estar eternamente con Dios. 그 하나님의 어마어마한 모든 축복을 누리는 답으로 하나님이 말씀을 줬어요. Entonces Dios le había dado la palabra con esta gran respuesta de estar junto con Dios. 인간이 그 말씀을 잡고 살면 된다니까. Y el hombre debía vivir aferrado a la palabra de Dios entonces. 말씀에 순종하면 모든 응답을 누리게 돼 있어요. Si podía obedecer a la palabra, disfrutaba de todas las respuestas. 인간 창조의 근본이 무엇이냐? ¿Y cuál es entonces el fundamento de la creación del hombre? 인간은 말씀에 순종하고 말씀대로 살아가면 모든 응답을 받게 만들었다니까. Que si el hombre vivía aferrado y obediente a la palabra de Dios, vivía disfrutando de todas las bendiciones. 자, 그런데 그 말씀을 놓쳤습니다. Pero el hombre perdió esta palabra. 하나님 그 말씀을 잃어버렸어요. Ha perdido esta palabra el hombre. 그 말씀이 뭡니까? ¿Y cuál es esta palabra? 창세기 2장 16절 17절입니다. Nosotros lo vemos en Génesis 2 del 16 al 17. 너희가 동산에 있는 모든 실과는 먹을 수 있어. De todo árbol del huerto podrás comer, 동산 중앙에 있는 선악을 알게 한 나무의 실과는 먹지 마. mas del árbol de la ciencia del bien del mal no comerás, 먹는 날엔 너희가 정령 죽을 것이다. porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 따먹지 말라. 왜 열매를 만들어가지고 인간이 이렇게 고생하게 만들고 Y entonces, bueno, ¿por qué es que Dios le da esta orden? ¿Por qué es que hace que el hombre no pueda comer y que esté tan adolorido? 먹지 마라 먹어라 이겁니까? ¿Es que acaso se trataba de comer o no comer el fruto? 아닙니다. 말씀을 주신 거예요. No era eso, es que Dios le había dado una palabra al hombre. 그 말씀에 순종하면 하나님과 함께하며 영원한 응답을 누립니다. Y si el hombre podía obedecer a esta palabra, pues se podía tener una respuesta eterna para con Dios. 하나님과 함께한 인간은 아무 문제 없었다니까요. Y el hombre que estaba con Dios no tenía problema alguno. 생존을 위해 피튀기게 살지 않았어요. Y entonces no vivía esforzándose para la supervivencia solamente. 생존을 위해 고민하며 살지 않았다니까. Él no vivía cavilando por cómo sobrevivir, 하나님의 말씀을 순종하면 모든 응답이 함께 다 오게 돼 있어요. sino que si obedecía a la palabra de Dios, todas las respuestas venían conjuntamente. 하나님의 말씀을 순종하고 살아요. Y entonces debía de vivir obediente a la palabra de Dios. 하나님이 말씀을 주신 겁니다. Dios había dado la palabra al hombre. 이 하나님의 말씀을 놓쳐버립니다. Y esta palabra de Dios será la que el hombre perdió. 왜 인간에게 복음이 필요하게 됐습니까? Porque el hombre llegó a necesitar el evangelio. 왜 그리스도가 필요하게 됐습니까? Porque necesita a Cristo el hombre. 창세기 3장으로 넘어가 보겠습니다. Si nos pasamos a Génesis 3, lo vemos. 창세기 3장 1절 6절에 잘 아시죠? Podemos ver muy bien Génesis 3 del 1 al 6, ustedes ya lo saben. 하나님께 도전하고 저주받은 사단. Podemos ver a Satanás que había desafiado a Dios y había sido maldito. 그 하나님의 피조 세계를 흔들리는 사단이 나타났어요. Podemos
podemos ver a Satanás que conmueve al mundo de la creación de Dios. 자, 그 사단이 하와에게 나타나서 무슨 얘기를 합니까? Y ese Satanás se aparece ante Eva y ¿qué es lo que le dice? 하나님이 인간에게 주신 언약, 하나님의 말씀을 건드리고 있습니다. Entonces él está tocando lo que es el pacto de Dios, él quiere mover lo que es la palabra de Dios. 이 뱀이 나타났잖아요. Y entonces aparece esta serpiente. 계시록 12장 7절로 9절에 보면 이 뱀을 뭐라고 말합니까? ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver en Apocalipsis 12:9 que nos dice acerca de esta 마귀라고 serpiente? 하는 온 천하를 깨는 자, Nos dice que es el diablo o Satanás, la serpiente antigua que engaña a todo el mundo. 인간을 무너뜨렸던 옛 뱀, La serpiente antigua que derribó al hombre. 뱀을 이용하여 사단이 역사했다니까요. Entonces Satanás obró en torno a la serpiente, con la serpiente. 뭘 건드립니까? ¿Y qué es lo que intentó atacar? 하나님이 동산나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐? Y entonces le dijo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. 하나님이 인간에 주신 언약을 건드린다니까. Entonces Satanás lo que quiere es mover el pacto de Dios que ha sido dado al hombre. 하와가 하나님의 말씀을 잘 몰랐어요. Y Eva no conocía bien esta palabra de Dios. 하나님 말씀 그렇게 말하고 있지 않습니다. Y entonces es que no es lo que decía esto la palabra de Dios. 2절 3절에 하와가 대답합니다. Pero el versículo 2 y 3 Eva responde. 동산나무의 열매 우리가 먹을 수가 있으나 Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 동산 중앙인 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. 하나님의 말씀을 잘 몰라요. No conocía bien la palabra de Dios. 아담에게 들었거든. Y entonces lo había escuchado de Adán. 그 언약을 아담에게 주셨거든. Es que Dios había dado este pacto a Adán. 하와가 하나님의 말씀을 잘 모른다고요. Eva no conocía bien la palabra de Dios. 동산 중앙에 있는 나무 열매는 하나님의 말씀에 먹지도 말고 만지지도 말라. Y este árbol que estaba en medio del huerto, no le comeréis de él ni le tocaréis, dijo ella. 동산 중에 다른 나무들도 있었어요. Había otros árboles en medio del huerto. 생명나무도 있었다. Está el árbol de la vida también. 생명나무 먹어도 돼요. Ella podía comer del árbol de la vida si quisiera. 문제가 되지 않아요. Y entonces es que no lo sabía. 언약은 그게 아닙니다. El pacto no era este. 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라. Sino no comáis del árbol de la ciencia del bien del mal. 근데 먹지도 말고 만지지도 말라. Pero ella llegó a decir, no le comeréis ni le tocaréis. 반드시 죽는다고 말했는데 Y Dios había dicho, ciertamente morirás. 죽을까 하노라 하셨는데 Pero ella dijo, para que no muráis. 죽을 수도 있다 그 말입니다. Es decir, podía morir y puede no morir. 말씀을 잘 몰라요. Es decir, no conocía bien la palabra de Dios. 사단이 바로 공격합니다. Y Satanás empieza a atacar de inmediato. 아니라 너희가 결코 죽지 않는다. Y dijo, no moriréis. 하나님의 말씀을 뒤집어 버린다니까요. Entonces él invierte la palabra de Dios. 반드시 죽는데 절대 안 죽는다고 말을 합니다. Dios había dicho, ciertamente moriréis, pero él dijo, no morirás. 그리고 말합니다. 하나님같이 될 수 있다고. Y dijo, podrás ser como Dios. 하와 그 말을 듣고 보니 그렇게 보이는 거예요. Y entonces Eva, al haber escuchado esta palabra, consideró que esto puede ser cierto. 분명히 만지지도 말라고 말을 들었거든. Y claramente ella había escuchado la palabra. 땄는데 안 죽어. Y entonces ella pensó que al tocarlo iba a morir, pero ella tocó y no 말씀을 잘못 알고 있으니까. no murió. Ella conocía de forma errada la palabra. 만지지도 말랐는데 땄는데도 안 죽는다니까. Porque ella pensó que no debía tocar, pero al arrancar el fruto no murió. 그게 먹었어요. Y comió. 정령 죽는다고 하는데 Y Dios le había dicho, ciertamente morirás. 6절에 보면 하와가 따먹을 때 그 옆에 아담이 함께하고 있었다니까. Si vemos en el versículo 6, vemos que Eva, al comer de este fruto, Adán estaba a la par. 아담이 보고 있었다니까. Adán la estaba viendo. 먹었는데 안 죽어. Pero ella comió y no murió. 먹으면 바로 죽는다 그랬습니까? Y entonces, ¿será que Dios le había dicho, en el instante que comas morirás? 먹는 날에 정령 죽을 것이다. Dios había dicho, el día que él comiere, ciertamente morirás. 그 날에 죽는 거야. El día. 근데 안 죽거든. Pero no murió Eva. 하나님의 말씀과 현실이 부딪히니까 뭘 선택합니까? Y entonces, al chocar la palabra de Dios y la realidad, ¿qué es lo que llegó a elegir? 현실을 선택하고 먹어버렸어. Llegó a elegir la realidad y comió así como ella. 모든 걸 잃어버렸어. Y perdió todo. 모든 걸 깨져버렸어요. Y entonces llegó a perder todo. 여러분 이게 무슨 말입니까? ¿Y qué es esta palabra? 하나님의 창조의 원리를 깨져버렸다. Es decir, se ha roto un principio de la creación de Dios. 사탄이 Satanás 하나님의 말씀을 파괴하게 만들었어. destruyó la palabra de Dios, hizo que ellos destruyesen la palabra de Dios. 이게 죄입니다. Eso es el pecado. 불신앙을 넣었다. Y les plantó incredulidad. 하나님의 말씀을 거부했어요. Ellos negaron la palabra de Dios. 그게 죄입니다. Esto es lo que es el pecado. 하나님의 말씀에 믿음을 저버렸다니까. Ellos perdieron la fe en la palabra de Dios. 사탄과 죄로 말미암아 인간이 하나님과 단절돼 버렸어요. Entonces, gracias a Satanás, el hombre llegó a pecar y entonces el hombre se separó de Dios. 사탄과 죄와 하나님과 단절된 이것이 인간의 근본 문제입니다. Y el problema fundamental del hombre, entonces, ¿cuál es? Es el problema de Satanás, es el problema del pecado y es la separación de Dios.
하나님 형상인 인간의 창조 원리가 깨져버린 거예요. Y entonces la imagen de Dios que era el hombre llegó a romperse. 여러분 물고기는 어디서 살아야 됩니까? ¿En dónde tienen que vivir los peces? 창조의 원리가 물과 함께 해야 돼요. Entonces, según las leyes de la creación o los principios de la creación, deben de vivir dentro del agua. 물 밖에 나온 순간 어떻게 됩니까? Pero ¿qué pasa cuando un pez se desprende del agua? 이 창조의 원리가 깨진 순간 어떻게 되죠? ¿Qué pasa cuando se rompe este principio de la creación? 물고기가 겪을 수 있는 모든 고통을 겪다가 죽습니다. El pez pasa todo dolor que puede pasar con un pez y luego muere. 나무는 흙에 뿌리를 뻗고 살아야 돼요. Y los árboles tienen que estar plantados en la tierra. 이 창조 원리가 깨지면 어떻게 되죠? ¿Y qué pasa si se rompe este principio de la creación? 뿌리가 뽑히면 나무가 겪을 수 있는 모든 고통을 겪다가 죽습니다. Si se desarraiga este árbol, entonces pasa todo dolor que un árbol puede pasar y luego muere. 인간의 창조 원리는 뭐죠? ¿Y cuál es el principio de la creación para el 하나님과 hombre? 함께하는 겁니다. Tiene que estar junto con Dios. 사탄 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제로 말미암아 창조 원리가 깨졌어요. Pero por el problema de Satanás, el pecado de la separación de Dios es que se ha roto el principio de la creación para el 하나님과 hombre. 단절한 인간은 그때부터 인간이 겪을 수 있는 모든 인간 문제 겪다가 죽는 겁니다. Y desde que se separó de Dios, el hombre pasa todo problema que puede pasar como hombre y luego muere. 사탄과 죄와 하나님과 단절됨으로 인간이 모든 문제를 겪다가 죽게 됐다니까요. Porque por culpa de Satanás, el hombre peca y por eso se separa de Dios. Y por esos tres problemas fundamentales, todos los demás problemas vienen y entonces el hombre muere. 육신 문제, 환경 문제, 경제 문제, 생활 문제, 자녀 문제, 인생의 모든 문제가 다 들어와 버렸어요. Y entonces empieza el problema carnal, empieza el problema de la mente, empieza el problema de la vida, empieza el problema de los hijos, empiezan todos los problemas y luego muere. 이 사단과 죄와 하나님과 단절됨으로 하나님의 형상과 하나님 받은 모든 축복을 상실해 버렸습니다. Y entonces por el problema de Satanás, por el problema del pecado, por el problema de la separación de Dios, pierde toda la imagen que Dios le había dado, viene todos los problemas y luego muere. 정령 죽을 존재가 됐다니까요. Y entonces se volvió un ser ciertamente muerto. 하나님의 형상은 인간이 죽는 존재가 됐다니까요. Y entonces la imagen de Dios, aquel que era la imagen de Dios, ahora está muerto por completo. 이 하나님 형상 인간을 구원하시려고 하나님이 주신 답이 뭡니까? ¿Y cuál es la respuesta que Dios da para salvar al hombre? 모든 걸 잃은 인간을 구원하시려고 주신 하나님의 답이 뭐냐고요? ¿Cuál es la respuesta de Dios para salvar al hombre que lo ha perdido todo? 그 주신 복음이 그리스도입니다. El evangelio que Dios nos da es Cristo. 그 성경이 담은 La 메시아라니까. respuesta de la Biblia es el Mesías. 이 그리스도의 뜻은 뭡니까? ¿Y cuál es el significado del Cristo? 기름 부음을 받은 자라는 뜻입니다. Significa ungido. 그죠? 기름 부음을 받은 자. ¿O no es así? Ungido. 자, 저는 이름이 전원철입니다. Mi nombre es John Won-chol 제 직분은 목사입니다. y mi posición es pastor. 제 직분이 목사라니까요. Y entonces, digamos, mi oficio, mi posición es pastor. 그리스도는 직분입니다. Cristo es también un oficio. 인간이 세운 직분이 아니요. No es un oficio creado por hombre, 하나님이 인간 구원을 위해 세우신 직분입니다. sino es un oficio levantado por Dios para la salvación del hombre. 성경에 기름 부어 세운 직분이 세 가지가 있어요. Y podemos ver en la Biblia que tres oficios eran ungidos: 왕, 제사장, 선지자. los reyes, los sacerdotes y los profetas. 하나님 메시아 오실 때까지 그리스도의 예표로 하나님이 세웠습니다. Y entonces hasta que viniese el Mesías es que Dios lo levantó como señal. 왕은 뭐였습니까? ¿Qué hacían los reyes? 심정 왕국을 만드는 거예요. Ellos verdaderamente creaban un reino. 믿음 가지고 말씀 가지고 Ellos con la fe y con la palabra. 하나님이 다스리는 나라를 만드는 겁니다. Ellos hacían un reino gobernado por Dios. 그 능력으로 하나님의 나라를 지키고 백성을 지키고 대적을 꺾어 이겼다니까요. Y con este poder es que ellos gobernaban al pueblo, protegían al pueblo y derrotaban a los enemigos. 그런데 인간은 한계가 있어요. Pero el hombre tenía un límite. 전부 실패했습니다. Todos estos reyes humanos fracasaron. 제사장은 뭐 했지요? ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes? 하나님 백성이 죄로 무너질 때마다 Cada vez que el pueblo de Dios pecaba, 죄의 삭선 사망이요. porque la paga del pecado es la muerte. 죄는 심판받는다니까. Y si uno tiene pecado, entonces es juzgado. 죄로는 하나님 만날 수 없어요. Y por el pecado no se podía encontrar uno con Dios. 그래서 메시아를 말하는 피, Entonces ellos derramaban la sangre que hablaba el Mesías. 우리를 구원할 피의 비밀, Y el misterio de la sangre que nos iba a salvar. 그 피의 비밀로 인간의 모든 죄를 용서하고 있었다니까요. Con este misterio de la sangre ellos expiaban el pecado de la humanidad. 인간 제사장 완전하지 않아요. Pero los sacerdotes humanos no eran perfectos. 단회적입니다. Eran simplemente de una vez. 완전히 해결할 수 없어요. No podían resolver todas las cosas de una vez. 선지자는 뭐 했습니까? ¿Qué era lo que hacían los profetas? 하나님의 백성이 하나님을 떠날 때 Cuando el pueblo de Dios se
separaba de Dios, 하나님의 말씀을 저버릴 때마다 siempre que perdía la palabra de Dios, 하나님의 말씀과 다 선포했다니까요. ellos recibían la palabra de Dios y la proclamaban. 그 말씀으로 백성이 돌아오게 만들었어요. Y entonces con esta palabra hacían que se regresasen a Cristo. 하나님 떠난 인간들이 하나님께 돌아오도록 Así que las personas separadas de Dios regresasen a Cristo. 하나님의 단돌된 저주별 영혼이 주님을 만나도록 역사했다니까요. Que regresasen a Dios y que las personas separadas de Dios se pudieran encontrar con el Señor. 그러나 인간 선지자 전부 실패했습니다. Pero los profetas humanos fracasaban. 그래서 진짜 이 그리스도 오실 때까지 하나님 말씀으로 예언하셨어요. Por eso es que ellos profetizaban la palabra de Dios hasta la llegada de Cristo. 구약에 300개 넘는 예언이 있습니다. Y en el Antiguo Testamento vemos más de 300 profecías. 대표적으로 말씀하셨죠. Y una de ellas representativa. 창세기 3장 15절 En Génesis 3:15. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Nos dice que la serpiente herirá la cabeza nos dice que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. 여자의 후손이 뱀의 머리를 박살낼 것이다. Que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. 여자의 후손이면 사단 문제를 끝낼 것이다. Que la simiente de la mujer terminará el problema de Satanás. 사단 문제 끝낼 참왕이 오실 것이다. Que vendrá el verdadero rey para concluir el problema de Satanás. 이사야서 53장 5절로 6절에 말합니다. Si nosotros vemos en Isaías 59 del 5 al 6. 여호와께서 우리의 모든 죄악을 그에게 담당하게 하셨다. Que Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros. 인간 제사장은 해결 못했다니까요. Porque los sacerdotes humanos no pueden solucionar el problema de inmediato. 참 제사장이 우리의 모든 죄를 담당하실 것이다. Sino el verdadero sacerdote se encargará de todos nuestros pecados. 참 제사장이 우리의 모든 죄 문제를 해결하실 것이다. El verdadero sacerdote solucionará todos nuestros pecados. 이사야 7장 14절 말씀에 Isaías 7:14 nos dice 처녀가 잉태의 아들을 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘 하리라. que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 임마누엘이 뭡니까? ¿Y quién es Emmanuel? 처녀가 잉태 오실 분이 누굽니까? ¿Y quién es aquel que va a concebir la Virgen? 하나님 우리와 함께 하신다. Aquel que será llamado Dios con nosotros. 인간 문제 하나님 떠난 문제라니까요. El problema del hombre es estar separado de Dios. 하나님과 함께하는 분위를 만들 뿐 Pero va a haber alguien que nos reúna con Dios. 하나님 떠난 문제를 해결 참 선지자가 오실 것이다. Vendrá el verdadero profeta que nos reunirá con Dios. 완전한 참왕, El verdadero rey. 참 제사장, El verdadero sacerdote. 참 선지자. Y el verdadero profeta. 그분이 누구냐? ¿Quién es él? 그게 그리스도입니다. Él es el Cristo. 그리스도는 뜻하는 이 모든 직분이 다 들어가 있는 거예요. Y entonces en el significado de Cristo están incluidos todos estos oficios. 누가 그리스도냐? Pero ¿quién es el Cristo? 성경은 이 말씀을 하고 La 있습니다. Biblia nos habla de esto. 누가 그리스도입니까? ¿Quién es el Cristo? 누가 메시아입니까? ¿Quién es el Mesías? 예수가 그리스도십니다. Jesús es el Cristo. 이 문제를 해결합니다. Para solucionar estos problemas. 여러분 예수님의 사역의 핵심이 뭐였죠? ¿Cuál es el centro, el núcleo del ministerio de Jesús? 십자가와 부활이었습니다. Lo que es la cruz y la resurrección. 십자가의 피 흘리심과 죽으심으로 Porque a través de la sangre de la cruz y su muerte, 십자가의 고난으로 무슨 일을 a 이루셨습니까? través del padecimiento de la cruz, ¿qué es lo que él hizo? 히브리서 10장 19절로 20절을 찾아보겠습니다. Si nosotros podemos ver en Hebreos 10, del 19 al 20, podemos ver. 히브리서 10장 19절로 20절. Hebreos 10, del 19 al 20. Hebreos capítulo 10, 19 a 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. 예수의 피를 입어 성소에 들어갈 담력을 얻어버렸다니. Es decir, ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. 근데 어느 정도 길이 열려버렸습니까? ¿Y hasta qué punto ha sido abierto el camino? 우리를 위해 휘장 가운데에 열어놓으신 새로운 살길이 열렸다고 Que es un 말합니다. camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. 여러분 휘장이 뭐지요? ¿Y qué es el velo? 성소와 지성소를 가르는 겁니다. Era algo que partía del lugar santo del Santísimo. 지성도 하나님 만나는 곳입니다. Y el lugar santísimo era el lugar del encuentro con Dios, 대제사장 1년에 한 번 들어가요. en donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. 모든 이스라엘 백성과 자신들을 회개하고 하나님 만나러 들어갑니다. Y entonces después de haber resuelto el pecado de toda Israel y de él mismo, entraba a encontrarse con Dios. 죄가 해결 안 됐으면 죽어요. Pero si no se solucionaba el pecado, él moría. 죄인은 하나님 만나지 못한다니까. Porque el pecador no se puede encontrar con Dios. 하나님 만나는 그 길을 여는 휘장을 찢어버렸어요. Pero Jesús partió el velo para que nos podamos encontrar con Dios. 자, 휘장은 뭐라고 말을 합니까? ¿Y qué es el velo? 휘장은 곧 그의 육체입니다. Nos dice que ese velo es su carne. 십자가에서 자신의 육체를 찢심으로 하나님을 만난 새로운 산길을 열어버렸다니까. Que en la cruz él partió su carne para abrirnos camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. 요한복음 14장 6절에 말합니다. Y podemos ver también 내가 Juan 곧 14:6. 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. 하나님
하나님 만나는 길을 열어버렸다니까요. es que Él abrió el camino para que nos encontrásemos con Dios. 죄인도 하나님 만날 수 있어요. Porque los pecadores no se podían encontrar con 연약한 Dios. 자도 그리스도로 하나님 만날 수 있어요. Ahora los pecadores y ahora también los débiles se pueden encontrar con Dios a través de Cristo. 누구든지 그리스도로 만나 하나님 만나는 겁니다. Porque todo aquel que puede aceptar a Cristo ahora se puede encontrar con Dios. 그래서 십자가에 피 흘려 죽으심으로 Por la muerte de la cruz y su sangre. 단번에 영원히 완전히 하나님 만나는 길을 Se 열어버렸어요. abrió el camino para encontrarnos con Dios de una vez eternamente y perfectamente. 누구든지 그리스도로 만나 하나님 만나게 되는 겁니다. Y ahora todos a través de Cristo se pueden encontrar con Dios. 하나님 만나는 참 선지자. El verdadero profeta para encontrarnos con Dios. 골로새서 1장 13절에 말하죠. Y en Colosenses 1:13 nos dice 우리를 흑암 문제에서 건드려서 그의 사랑의 아들의 나라로 que nos 옮겼느니라. ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이다. Y que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. 하나님 만나는 참 선지자. El verdadero profeta para encontrarnos con Dios. 단번에 영원히 하나님 만나는 길을 열 참 선지자. El verdadero profeta que nos abre el camino de una vez eternamente y perfectamente para encontrarnos con Dios. 예수 그리스도로 하나님을 만나는 거예요. A través de Jesús el Cristo nos encontramos con Dios. 십자가에 피 흘리시고 죽으심으로 A través de su muerte en la cruz y su sangre. 히브리서 9장 11절을 보십시오. Y si nosotros podemos ver Hebreos 9:11. 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로 오실 것이다. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. 12절에 뭐라고 말하지요? El versículo 12 nos dice: 염소와 소화질의 피로 아니하시고 오직 자기의 피로 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, 예수 그리스도의 피로 por la sangre de Jesucristo. 염소와 소화질의 피가 아니고요. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. 그 피로 어마어마한 일을 이루셨습니다. Por su sangre él cumplió algo sumamente grande. 영원한 속죄를 이루사 Él hizo eterna redención 단번에 성소에 들어가게 하셨느니라. y nos dio acceso al lugar santísimo de una vez. 예수의 피로 누구든지 성소에 들어가게 만들어 버렸어요. Por la sangre de Jesucristo hizo que nosotros entrásemos al lugar santísimo. 로마서 8장 2절에 말합니다. En Romanos 8:2 nos dice, 생명의 법, 성령의 법으로 nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús 죄와 사망의 법에서 너를 영원히 해방하셨느니라. me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 그리스도 예수 안에는 생명의 법, 성령의 법, Es decir, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús 죄와 사망의 법에서 너를 영원히 해방했다. me ha librado eternamente de la ley del pecado y de la 참 muerte. 제사장이 되셔서 Él se volvió el verdadero 모든 sacerdote 인류의 과거, 현재, 미래 모든 죄를 끝내버렸습니다. y terminó el pecado de toda la humanidad del pasado, presente y futuro. 예수님의 보혈로 모든 인류의 죄를 끝냈다니까. Con la sangre de Jesús se fue terminado todo el pecado de la humanidad. 죄 용서 받아야 되는 게 아닙니다. No es que tenemos que ser perdonados de los pecados, 죄를 용서해도 죄는 남아 있어요. porque aunque se nos perdona el pecado, permanece el 십자가에 pecado. 피 흘려 죽으심으로 Pero Él, a través del derramamiento de sangre en la cruz, 모든 죄 문제를 끝내버린 거예요. Él acabó con todo el pecado. 히브리서 10장 14절에 말합니다. Y lo podemos ver en Hebreos 10:14. 그가 거룩하게 된 자들을 단번에 영원히 완전케 하셨느니라. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a 그의 los santificados. 십자가의 보혈이 Y esta sangre de la cruz 단번에 영원히 완전히 온전하게 해버렸어요. nos hizo perfectos de una vez eternamente y perfectamente. 모든 인류의 죄를 끝내버렸습니다. Él acabó con todo el pecado de la humanidad. 그가 누구냐? ¿Y quién es Él? 천일의 모든 문제를 해가신 모든 일을 행한 참 제사장이다. El verdadero sacerdote que resolvió el problema del pecado de toda la humanidad. 아멘입니까? 아멘. 요한복음 5장 24절에 말합니다. Y podemos ver también en Juan 5:24 내가 진실로 너에게 이르노니 que de cierto os digo 내 말을 듣고 나 보내신 자를 믿는 자는 que todo aquel que oye mi palabra y el que me envió 영생을 얻고 심판에 이르지 않았느니. no pasará a condenación, mas ha pasado de muerte a 영생을 vida, 얻어버렸다니까요. ha tenido vida eterna 심판에 이르지 아니하노니 y no estará en condenación, 사망에서 생명으로 옮겼느니라. mas ha pasado de muerte a vida. 우리의 모든 죄, 과거, 현재 모든 죄 문제를 끝내버렸어요. Él ha acabado con todo el problema del pasado, del todo el pecado del pasado. 참 제사장이십니다. Él es el verdadero sacerdote. 이게 그분의 십자가에 피 흘리고 죽으시며 Y esto fue lo que él hizo muriendo en la cruz y derramando su sangre. 하나님 만나는 참 선지자가 되셨어요. Él se volvió el verdadero sacerdote para encontrarnos con Dios. 모든 인류의 과거, 현재, 미래의 모든 문제를, 죄 문제를 끝내신 참 제사장이 되셨어요. Es el verdadero sacerdote que resolvió el problema del pecado de todo el pasado, presente y futuro de toda la humanidad. 그분의 부활이 뭡니까? ¿Y su resurrección qué significa? 우리 히브리서 2장을 보겠습니다. Vamos a ver Hebreos 2, por favor. 14절로 15절입니다. Hebreos 2 del 14 al 15. Hebreos 2 del 14 al 15 nos dice:
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 그분이 십자가의 죽으심으로 죽음과 죽음을 잡고 있는 세력혼 마귀를 없애버렸어요. Él, a través de la potestad de la resurrección, él destruyó a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. 죽음과 죽음을 잡고 있는 마귀를 멸하셨다니까요. Es decir, él destruyó al diablo que tiene la potestad de la muerte a través de su muerte. 15절 마귀가 하는 일이 뭡니까? ¿Y qué es lo que hace el diablo? 족기를 무사함으로 일생에 매여 종노릇한다고 말합니다. El versículo 15 nos dice que él sujeta en servidumbre a todos los que tienen temor de la muerte. 마귀에 매여 한평생 종노릇하는 모든 자들을 놓아주셨어요. Pero él vino a librar a todos los que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 사단에 잡히고 세상의 종이 돼서 Aquellos que estaban presos por Satanás y que estaban siervos del mundo. 일생 생존을 위해 세상 풍족과 육신을 따라 살아갑니다. Ellos seguían las corrientes del mundo por temor a la muerte. 죽음과 죽음의 세력을 잡은 마귀를 멸하심으로 Pero él, a través de la muerte, destruyó al diablo que tiene el imperio de la muerte. 일생에 매여 종노릇하는 모든 자들의 문제를 끝내버렸어요. Y él terminó el problema de todos aquellos que están durante toda la vida 요한에서 sujetos a 3장 8절에 servidumbre. 말을 합니다. En primera de Juan 죄를 3, 짓는 자는 마귀에게 속하나니 de eso nos dice que aquellos que son del pecado son del diablo. 마귀는 처음부터 범죄합니다. Aquellos que practican el pecado son del diablo porque el diablo peca desde el principio. 하나님의 아들이 나타나신 것은 Pero apareció el Hijo de Dios 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. para deshacer la obra del diablo. 마귀의 일을 멸하신 그리스도 Entonces el Cristo deshizo la obra del 그분이 diablo. 참한 계신 예수 Es 그리스도입니다. decir, Jesucristo se volvió el verdadero rey. 모든 마귀를 멸하셨어요. Y él deshizo toda la obra del diablo. 모든 사단의 역사를 멸하셨어요. Y él destruyó al diablo. 모든 죽음과 죽음의 세력을 잡은 모든 일을 멸하셨습니다. Él destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte y a aquel que tiene este imperio de la muerte y a la muerte. 예수께서 그리스도로 오셔서 Jesús vino como el Cristo. 참 선지자, 참 제사장, 참 왕이 되셔서 Y él se volvió el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y verdadero rey. 사단 문제, 제 문제, 하나님 떠는 모든 긍정 문제를 해결하시고 Para solucionar el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación de Dios, todo el problema fundamental. 하나님과 단절되어한 모든 인간 문제를 십자가와 부활로 끝내버리셨어요. Y el problema de estar separado de Dios, todo este problema lo resolvió a través de la cruz y la resurrección. 예수께서 그리스도가 되셔서 Jesús se volvió el Cristo 인간의 모든 문제를 끝내버렸다니까. para acabar con todo el problema del hombre. 그 예수가 누구냐? ¿Y quién es ese Jesús? 그 예수가 그리스도다. Este Jesús es el Cristo. 아멘입니까? Amén. 인간 문제는 하나님, Y entonces, aunque cualquier persona lo diga, 하나님 떠나는 거예요. verdaderamente la separación de Dios. 그 인간 문제에 답도 안 합니다. También el problema del hombre es uno, la separación de Dios, y la solución es una, 하나님 만나면 돼요. encontrarse con Dios. 그 하나님 만나는 답도 하나입니다. Y la solución para encontrarse con Dios también es solo una. 그 길이 하나예요. Hay un camino solamente, 그 길이 그리스도입니다. y el camino es Cristo. 예수가 그리스도십니다. Y Jesús es este Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 거예요. Tenemos que creer en Jesús como el Cristo. 예수께서 모든 문제를 끝냈습니다. Y entonces, si hemos creído de esta forma, todos los problemas se han acabado. 예수를 믿는 믿음이 뭐냐? ¿Y cuál es la fe de creer en Jesús? 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 뭐냐? ¿Cuál es la fe de creer en Jesús como el Cristo? 우리의 근본 문제와 그 근본 문제로 말미암은 모든 인생 문제를 십자가와 부활로 끝내셨어요. Que nuestro problema fundamental y todos los problemas que vienen como consecuencia de Dios fueron colgados en la cruz y en la resurrección. 아멘입니까? Amén. 그래서 초대교회는 아무 문제가 되지 않아요. Por eso la iglesia primitiva no tenía problema alguno, 모든 문제 끝냈다니까. porque todos los problemas se habían terminado. 핍박도 죽음도 환란도 문제가 되지 않아요. Entonces ni la persecución, ni la muerte, ni la tribulación eran problemas, 주님이 끝냈다니까. porque el Señor lo había acabado ya todo. 이 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없으면 주를 위해 살지 못합니다. Y si no tenemos la fe de creer en Jesús como el Cristo, de esta forma no podemos vivir por el Señor, 예수를 가지고 내 문제를 끝내려고 살아요. porque vivimos simplemente para agarrar a Jesús y utilizarlo para solucionar nuestros problemas. 생존을 위해 살아요. Vivimos por la supervivencia nada más. 나를 위해 산다니까. Vivimos por nosotros mismos. 예수가 필요한 게 아닙니다. Y entonces no necesitamos a Jesús, 현실 문제가 해결돼야 돼. sino para nosotros lo importante es que se solucione la realidad. 성경에 예수가 필요한 게 아니라니까요. Entonces para la gente no es necesario el Jesús de la Biblia. 성경이 말하는 예수와 내가 필요한 예수가 달라요. Entonces el Jesús que nos habla la Biblia y el Jesús que yo necesito es diferente. 성경이 말하는 예수가 필요한 게 아니요.
Y entonces no necesitamos al Jesús de la Biblia, 나를 위한 예수, sino un Jesús por mí mismo, 내가 원하는 예수, un Jesús que yo quiero 내 문제의 역사할 예수, y un Jesús que va a resolver mi problema, 나를 위해 있는 예수. un Jesús que está ahí por mí. 전부 틀리게 믿고 있다니까. Todos estamos creyendo de una forma errónea, 예수 그리스도께서 십자가 벌로 모든 문제를 끝냈다는 믿음이 없기 때문에 porque no tenemos la fe en que Jesús como el Cristo resolvió todos los problemas ya en la cruz y la 성령의 resurrección. 부흥대로 예수를 그리스도로 믿지 않기 때문에 Y como no creemos en el Jesús, el Cristo de la Biblia, 모든 문제가 끝났다고 믿지 않는다고요. no creemos que todo nuestro problema ya ha sido resuelto. 그래서 나를 위해 살아. Por eso vivimos por nosotros mismos 끝내려고 살아. y vivimos para concluir. 생존을 위해 살아. Vivimos por la 그러니 supervivencia 세상 풍조에 매여 y 산다니까. por eso vivimos atados en las corrientes del mundo, 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없어져 버렸어요. porque se ha desvanecido la fe de creer en Jesús como el Cristo. 고린도후서 5장 15절로 우리 19절 말씀 보겠습니다. Si nosotros podemos ver 2 de Corintios 5 del 15 al 19, por favor. 2 de Corintios 5 del 15 al 19. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 뭔가? ¿Cómo es la fe de creer en Jesús como el Cristo? 읽어주세요. 15절 17절까지. Vamos a leer hasta el versículo 17, 2 de Corintios 5 de 15 al 17. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 예수님께서 십자가와 부활로 그리스도의 사역을 감당하신 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la que Jesús se encargó de la obra del Cristo, de su cruz y la resurrección? 15절에 잘 기록되어 있죠. El versículo 15 lo dice muy bien. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 Y por todos murió, 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위해 살지 않고 para que los que viven ya no vivan para sí, 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 합니다. sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 십자가 부활의 승리, 예수를 믿으러 정말 믿는 믿음이 있다면 Entonces, si verdaderamente hay una victoria, si hay alguien que verdaderamente cree en Jesús como el Cristo, 자기를 위해 살지 않아요. ya no vive por uno mismo, 그리스도를 위해 삽니다. sino vive por Cristo. 16절이죠. Y el versículo 16, 예수를 그리스도로 알지 못하니까 como no conocemos a Jesús como el 비록 Cristo, 우리가 그리스도 육신을 따라 알았으나 de manera que nosotros de aquí en adelante no le conocemos según la carne, y aún si a Cristo 이제부터는 conocemos la 그같이 알지 carne, 아니하노라. ya no lo conocemos así, 그리스도도 육신을 따라 안다니. porque antes conocíamos a Cristo según la carne también, 주를 위해 살 수 없습니다. y no podíamos vivir por el Señor. 예수께서 그리스도가 되셨어요. Y Jesús se volvió el Cristo, 십자가와 부활로 para que con la cruz y la resurrección, 참왕, 참 선지자, 참 제사장이 되셨어요. Él se volvió el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 모든 문제를 끝냈어요. Y solucionó el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios, y por ende todos los problemas. 그와 함께 온 모든 인간 문제를 십자가 부활로 끝내버렸어요. Y entonces con la cruz y la resurrección acabó todos los problemas del hombre. 이 믿음을 가진 자가 새로운 피조물입니다. Y aquellos que tienen esa fe son nueva criatura. 17절에 말하죠. Y el versículo 17. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지났으니 보라 새 것이 되었다. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 진짜 예수를 그리스도로 믿으면 Si verdaderamente creemos en Jesús como el Cristo, 하나님의 성령 생명이 임합니다. y entonces viene el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, viene la vida. 정말 하나님의 성령이 임하는데 안 변할 수 있을까요? ¿Será que si verdaderamente viene el Espíritu Santo sobre nosotros podemos no cambiar? 왜 교회 안에는 많은 사람이 변화가 안 될까요? ¿Por qué será que muchas personas en la iglesia no cambian? 정말 생명이 있다면, Si verdaderamente tenemos vida, 정말 예수를 믿는 믿음이 있다면, si verdaderamente tenemos una fe de creer en Jesús como el Cristo, 그 믿음으로 구원받고 하나님의 성령이 정말로 있다면 y si verdaderamente hemos sido salvos con esta fe y el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, 어떻게 안 변할 수가 있죠? ¿cómo es que podemos no cambiar? 어떻게 육신대로 계속 삽니까? ¿Cómo podemos seguir viviendo por la carne? 새로운 피조물이 아닙니다. No somos nueva criatura. 근본 믿지 않고 있어요. Si es así es porque no hemos creído, 안 믿고 있다니까. no estamos creyendo. 그들이 안 변하는 겁니까? ¿Será que la gente no cambia? 안 믿고 있다니까. La gente no cambia porque no cree, 그리스도도 육신대로 알고 있어요. que conocen a Cristo según la carne y viven por ellos mismos. 빌립보서 3장 18절로 19절. Si nosotros vemos en Filipenses 3 del 18 al 19, 그들의 신은 배요. nos dice que su Dios es su vientre 그들은 땅의 일을 생각하는 자라. y que piensan en las cosas terrenales 십자가의 원수라고 말하는 y 겁니다. son enemigos de la cruz. 여러분 주를 위해 살지 못합니다. Entonces les pido que vivan por el Señor.
그래서 세계를 못 살리고 있는. Ellos no pueden vivir por el Señor y por eso no pueden salvar el mundo. 그래서 현장을 못 살리고 있는. Y por eso no están cambiando el campo. 우리는 이 복음과 믿음을 계시받은 한 사람을 찾고 있습니다. Estamos buscando a una persona a quien le haya sido revelado este evangelio y esta fe. 그리스도 언약이 다 성취됐습니다. Y el pacto de Cristo ya ha sido consumado. 한 가지 남았어요. Solamente falta una cosa por cumplir. 그리스도의 탄생과 죽음과 부활과 승천 다 이루어졌습니다. Es que ya se cumplió lo que es su nacimiento, su padecimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión. 이제 하나 남았어요. Falta una cosa por cumplir. 뭐 남았죠? ¿Qué es lo que falta? 그리스도의 재림입니다. Su venida. 그렇죠? ¿O no es así? 이 재림은 중요한 것과 연관되어 있어요. Y esa venida está entrelazada con algo muy importante. 마태복음 24장 14절. Mateo 24:14. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되게 하기 위하여 전파됩니다. Y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones como testimonio. 그제야 끝이 올 것이다. Y entonces vendrá el fin. 세계 복음화와 연결되어 있습니다. Está conectado con la evangelización del mundo. 이 복음이 세계에 전도되고 주님 오십니다. Entonces este evangelio del mundo será proclamado a todas las naciones y entonces tiene que venir el fin. 그 예수님의 모든 마지막 메시지가 전부 세계 복음화를 말하고 Y el último mensaje de Jesús, todo se trataba acerca de la evangelización del mundo. 그래서 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 가진 사람은 세계 복음화를 위해 살 수밖에 없어요. Entonces las personas que creen en Jesús como el Cristo no tienen más opción que vivir por la evangelización mundial. 다시 오실 그리스도를 바라보며 세계 복음화를 위해 살게 돼 있다. Poniendo nuestra mirada en el Cristo que viene de nuevo, nosotros damos todo por la evangelización del mundo. 정말 다시 오실 그리스도를 바라보는 자라면 세계 복음화 완성을 위해 살 수밖에 Si 없다. verdaderamente ponemos nuestra mirada en el Cristo que viene de nuevo, entonces vivimos para completar la evangelización del mundo. 마태복음 16장 28절에 말합니다. Y en Mateo también podemos ver nosotros. 예수님이 제자들에게 한 말이에요. A los discípulos Jesús les dijo. 여기 살아있는 자 중에 내가 인자가 왕권을 가지고 올 것을 볼 자도 있을 것이다. Podemos ver en Mateo 16 que Jesús dijo, habrán algunos de los que están aquí que no gustará la muerte antes de ver la venida del Hijo del Hombre. 마태복음 10장 23절에도 말합니다. Y también podemos verlo en Mateo 23, 너희가 이스라엘의 모든 동네를 다니기 전에 끝이 올 것이다. que vendrá el fin antes de que acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. 마태복음 24장 34절에 말씀했다니까요. Y también podemos ver esto en Mateo 24:36. 이 세대가 가기 전에 이 모든 일이 성취되는 것을 너희가 볼 것이다. Que veremos que esto pasa en el versículo 33 antes de que pase toda la generación. 초대교회와 주님의 제자들은 당대의 주님 오실 언약을 잡고 뛰었어요. Entonces los miembros de la iglesia primitiva, los discípulos se aferraban a que esto ocurriría en sus días. 사도 바울도 내 살아있을 때 이 복음 전하는 일을 마친다고 뛰었다니까. Y el apóstol Pablo corría para terminar de hacer esta obra en sus días. 고린도전서 7장 19절에 보면 그때가 단축됐다고 말합니다. Y podemos ver en 1 Corintios 7 que este tiempo se es corto ya. 이 믿음이 사라졌어요. Pero esta fe ha desaparecido hoy en día. 주님의 재림을 완성할 당대의 세계 복음. La evangelización mundial para cumplir la venida del Señor. 이것은 성경의 복음으로만 가능합니다. Pero eso solo es posible teniendo el evangelio de la Biblia. 성경의 복음으로야만 성경의 전도가 됩니다. Solamente con el evangelio de la Biblia podemos hacer el evangelismo de la Biblia. 그 한 사람을 찾으라. Y venimos a buscar a esta persona única. 예수가 그리스도십니다. Jesús es el Cristo. 우리의 모든 문제를 십자가 부활로 끝냈어요. Él acabó con todos nuestros problemas en la cruz y la resurrección. 그 성경의 복음이 믿음으로 계시되길 주의 이름으로 축복합니다. Y los bendigo en el nombre de Jesús para que este evangelio de la Biblia les sea revelado con fe. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 우리에게 말씀을 주셨습니다. Nos has permitido la palabra hoy. 하나님의 말씀과 복음의 능력을 허락하셨습니다. Señor, nos has permitido tu palabra y el poder del evangelio. 예수가 그리스도라는 복음이 계시되게 하십니다. Señor, permite que sea revelada la fe que Jesús es el Cristo, el evangelio. 복음을 듣는 중에 점점 더 깊어지며 눈이 열리는 제자가 세워지게 하여 Y que 주옵소서. podamos tener verdaderamente una profundidad en este evangelio mientras más nos sea revelado y que se levante un discípulo así. 제자와 함께 이 현장을 살릴 일꾼이 세워질 믿음과 하나님의 언약을 붙들고 귀한 집회가 진행됩니다. Señor, esta conferencia se realiza aferrándonos al pacto de este evangelio y la evangelización mundial. 하늘문을 열고 응답하시고 Señor, abre las puertas del cielo y respóndenos. 예수의 복음이 능력으로 선포되며 계시되게 하여 Y 주옵소서. que se proclame el evangelio que Jesús es el Cristo con poder, Señor, y que nos sea revelado. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. 아멘. Amén.